अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड। तो जनाब, जिन्होंने नावल की फ़र्स्ट एपिसोड सुनी है वो ज़रा बताएं कि कैसी लग रही है कहानी। मुझे तो कहानी का आगाज़ काफ़ी दिलचस्प लगा है और आगे कहानी क्या रुख इख्तियार करती है ये तो हम अभी तक नहीं कह सकते, लेकिन कहानी का आगाज़ जो है वो काफ़ी दिलचस्प है और तजस्सुस है कि आगे क्या होने वाला है। तो आप सब भी बताइएगा कि कहानी आप सबको कैसी लग रही है। बढ़ते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल का नाम है चारागर, मुसन्निफा है बुशरा रहमान, किस्त नंबर 2। यहाँ तक तो नीलम के इरादे सर्द लोहे की मानिंद मजबूत थे, मगर शबनम के मैट्रिक कर लेने के बाद उसे अपने मकरूह मंसूबे पूरे होते ना नजर आते थे। अव्वल तो वो दबे लफ्ज़ों में शबनम की तालीम की मुखालफत करती रही थी। रोज़ किसी न किसी बहाने वो फाजली के कानों में कोई ऐसी बात डाल देती जिससे अंदेशा हो कि वो लड़कियां पढ़ लिख कर ख़राब हो जाती हैं। उनकी एक ही तो लड़की है, उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो उसे तालीम के मुश्किल मरहलों से गुजारें। बेहतर है घर पर मास्टर रख कर थोड़ा बहुत पढ़ ले। मगर फाजली को तो जैसे शबनम के मुस्तकबिल में अनगिनत चांद और तारे चमकते हुए नजर आते थे। नीलम, इतनी तंग दिल ना बनो, यही बच्ची तो हमारी कुल कायनात है, इसके अखराजात ही क्या हैं। फिर तुम देखो कितनी ज़हीन है। हर साल अपनी क्लास में अव्वल आकर अब मैट्रिक में भी उसने वजीफ़ा हासिल किया है। और तुम ही सोचो, उसने तो कभी अपनी किसी ज़रूरत के लिए भी हमें तंग नहीं किया। कुछ देर रुक कर, मैं समझता हूँ ये बच्ची हमारे घर में खुदा का मुकद्दस साया है। इसके आने से हमारे घर का नक्शा ही बदल गया है। खुद मैं शैतान से इंसान बन गया हूँ। तुम अपनी तरफ देखो। नीलम की पेशानी पर बल पड़ गए। हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर है और उस मखसूस वक्त पर इंसान शैतान और शैतान इंसान बन जाता है। अब तुम ख्वामखा मुबालगा आमेजी से काम ले रहे हो। मैं हैरान हूँ नीलम, शबनम तुम्हारी अपनी बेटी है। मैंने सुना है माओं को अपनी बच्चियों से नाजायज़ हद तक मोहब्बत होती है और वो उनकी बेहतरी के लिए कोशा रहती हैं, मगर तुमने शबनम के लिए आज तक ऐसी कोई बात महसूस नहीं की। कम से कम मेरा अंदाज़ा यही है। आखिर तुम क्यों जानिबदारी से काम लेती हो। मैं क्यों जानिबदार होने लगी। नीलम को सचमुच गुस्सा आ गया। मैं जिस माहौल से निकल कर आई हूँ उसके पेश नज़र तो मुझे ज़माने के हालात से डर ही लगता है। तुम ही कहो, दूध का जला छाछ फूक फूक कर ना पिए तो क्या करे। ये तो ठीक है, फाजली ने मुलायमत से कहा, मगर तुम अपनी बेटी की तरफ तो निगाह करो। मैंने ऐसी सुलझी हुई और बाहया बच्चियां इस ज़माने में कम देखी हैं। ना तो कभी तुमने इसे कुछ सिखाने की कोशिश की है, ना कभी मैंने इखलाकियात पर लेक्चर दिया है। सच्ची बात है, मैं तो इसके मुकाबले में कुछ जानता ही नहीं। वाजबी सी तालीम है मेरी, मगर इसकी बातें सुनकर मैं देर तक हैरत में डूबा रहता हूँ और फिर शुक्राने के तौर पर सजदे में गिर पड़ता हूँ। जाने खुदा ने मुझ सियाहकार को किस नेकी के सिले में ऐसी नेक बच्ची अता की है। ये कहते कहते फाजले की आवाज़ भरा गई। नेक बच्ची, नेक बच्ची। नीलम अंदर ही अंदर पेचोताब खाने लगी। काश आज इस जगह उसकी अपनी बेटी होती तो इसके बाप के मुंह से ऐसी तारीफ सुनकर फखर से उसका कदम जमीन पर ना पड़ता। उसके अंदर नफरत और गुस्से में भरी एक नागन बैठी फुनकार रही थी, मगर वो एक समझदार औरत थी। इस वक्त उसने मसालेहत में ही आफियत जानी। मैं भी तो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। हर तरफ से उसकी अच्छाई की ही खबर आती है। मजाल है जो कभी दुश्मनों ने भी इसकी बुराई की हो। फाजली एकदम खुश हो गया और शर्मिंदा भी कि उसने एक माँ के जज्बात को गलत समझा। नीलम, मैं कसम खाकर कहता हूँ यही बच्ची आइंदा चलकर हमारा नाम रोशन करेगी और दुनिया को मालूम हो जाएगा कि मामूली घरानों में गुमनाम वालदैन के बच्चे एक दिन गैर मामूली इंसान बन जाते हैं। ये और बात है। उसकी आवाज़ भरा गई। कुदरत हमें वो वक्त दिखाने के लिए जिंदा ना रखे, मगर मेरा दिल कहता है वो वक्त ज़रूर आएगा। नोश, तुम कैसी फाल बदमुंह से निकालते हो। नीलम को सचमुच बहुत बुरा लगा। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हमें भी वो दिन दिखाए। मगर उसके अंदर कोई बैठा हुआ कह रहा था, अल्लाह वो मुरादों से भरा दिन ना लाए। तो फिर तुम राजी हो ना, हम इसे कॉलेज में दाखिल करा दें। नीलम के कलेजे पर सांप सा लौट गया। कॉलेज में पढ़ती हुई लड़की को वो कैसे शीशे में उतार सकेगी। तालीम याफ्ता लड़की के पाँव में घुंघरू बांधना नामुमकिन हो जाएगा। फिर वो उस मगरूर इंसान से किस तरह बदला ले सकेगी जिसकी मोहब्बत एक पुरानी कब्र की तरह अब भी उसके दिल में मौजूद थी, जिस मोहब्बत को नफरत में बदल कर वो उस कब्र पर चरागा करना चाहती थी। फाजली जिद कर रहा था कि शबनम को ज़रूर कॉलेज में दाखिल कराया जाए। क्या हर्ज है अगर इस वक्त फाजली की बात मान ली जाए। वो अपनी बेटी पर कितना एतमाद करता था और ये कमबख्त थी भी कोई ऐसी मखलूक, आम लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ। न भड़कीले लिबास का शौक, न सिंगार से ताल्लुक,
نہ بناوٹ نہ چلبلاپن، اپنی عمر سے کہیں زیادہ سنجیدہ نظر آتی۔ جب دیکھو کوئی کتاب پڑھ رہی ہے یا لیٹی ہوئی کچھ سوچ رہی ہے، گمسم، نہیں تو نماز پڑھ رہی ہے۔ اس عمر میں بھلا لڑکیاں کب عبادت گزار ہوتی ہیں؟ خبر نہیں کس ملانی کی بیٹی ہے۔ باپ تو ایسا متقی نہیں تھا۔ اچھا جیسی تمہاری مرضی، میں کوئی اپنی بیٹی کی دشمن تھوڑی ہوں، نیلم نے بڑی بے دلی سے کہا۔ فاضلی مسرور ہو گیا۔ میں اپنی بچی کو خوب پڑھاؤں گا، بلکہ ڈاکٹر بناؤں گا۔ دیکھنا ڈاکٹر بن کر کتنا نام پیدا کرے گی میری بیٹی۔ ایسی ہر تجویز نیلم کے دل پر گھونسا بن کر لگتی تھی۔ وقت تو آئے دیکھ لوں گی ڈاکٹر بنتی ہے یا ڈاکو۔ شبو بیٹی، فاضلی نے باہر نکل کر شبنم کو پیار سے پکارا۔ جی ابو۔ تھوڑی دیر بعد کسی سمت سے غیر محسوس طور پر نکل کر شبنم آ گئی۔ بیٹی تم نے سوچ لیا ہے کہ کس کالج میں داخلہ لوگی؟ جس میں آپ کہیں گے ابو۔ یہ تو تمہارے سوچنے کا کام ہے بیٹی، ویسے تم نے اتنے اچھے نمبر لیے ہیں کہ تمہیں تو شہر کے ہر بہترین کالج میں داخلہ مل جائے گا۔ جس کالج میں بھی داخل ہونا چاہتی ہو اپنا فارم پر کر کے بھیج دو۔ اب تو خوش ہونا۔ مگر خوشی کی کوئی لہر شبنم کے چہرے پر نہیں ابھری، وہاں اطمینان تھا، مکمل سکوت۔ اس نے باپ کے ہاتھ سے فارم لے لیا اور پر کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی، خاموشی سے جس طرح آئی تھی۔ فاضلی کا دل ڈوب سا گیا۔ یہ بے ضرر اور تابع دار سی بچی جس طرح زمین پر کسی مقدس فرشتے کا وجود، یہ اس کی بیٹی تھی جس کی اول جوانی خرافات میں بسر ہوئی، جو اپنے والدین کے لیے بہت بڑی مصیبت تھا، جو ایک وقت میں ننگ خاندان تھا اور جس کے خاندان سے نکل آنے کے بعد ہر فرد نے اطمینان کا سانس لیا، جیسے کہہ رہا ہو خس کم جہاں پاک۔ وہ نیلم کے ماضی کو بھی بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس پر ان کی بیٹی اتنی نیک خو اور فرشتہ سیرت تھی۔ سچ مچ خدا جب دیتا ہے بلا سوچے سمجھے دیتا ہے۔ وہ آزر کے گھر ابراہیم اور فرعون کے گھر موسیٰ پیدا کرتا ہے۔ اس کے کھیل نیارے ہیں۔ مجھ جیسے گمراہ لوگوں کو رستہ دکھانے کے لیے وہ روشنی کی ایسی مشعلیں عطا کرتا رہتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا بے حد شکر ادا کیا اور باہر نکل گیا۔ لیکن نیلم وہیں سن ہوئی بیٹھی رہی۔ کبھی کبھی جب اس کے اندر مامتا جاگتی تو اسے اس لڑکی پر بے انتہا ترس آتا۔ بھلا اس معصوم کا اس میں کیا قصور؟ قصور تو سراسر اس کے باپ کا تھا۔ مگر یہ ایسا قصور کہاں تھا جس کی اتنی بھیانک سزا دی تھی؟ اس نے اسے ٹھکرا ہی تو دیا تھا۔ کون ہے جو طوائف کو اپنانے سے انکار نہیں کرتا؟ دنیا میں سینکڑوں ایسے نفوس ہیں جو کھلم کھلا ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ پھر اس شخص کی ملامت پتھر کی لکیر کیوں بن گئی؟ اس لیے کہ زندگی میں پہلی بار اس نے اس شخص کے لیے اپنے دل میں گہری محبت محسوس کی تھی۔ محبت جو بیک وقت آگ بھی ہے اور پانی بھی، انتقام بھی ہے، قربانی بھی۔ اس لڑکی کو 14 سال تک میں نے اپنی بیٹی بنا کر رکھا ہے۔ وہ سوچنے لگی، میرا سلوک اس کے ساتھ کتنا بھی جانبدارانہ رہا ہو، وہ مجھے اپنی حقیقی ماں سمجھتی ہے۔ حقیقی ماں خواہ کتنی شفاق کیوں نہ ہو، لڑکیاں ہمیشہ اس سے پیار کرتی ہیں۔ وہ مجھے چاہتی ہے، میری خدمت کرتی ہے۔ اپنے باپ سے اسے والہانہ محبت ہے۔ وہ ہم دونوں کے آرام کا برابر خیال رکھتی ہے۔ اس نے آج تک ہمیں شکایت کا موقع نہیں دیا۔ میرے تو دل میں یہ حسرت ہے کہ وہ کوئی بڑا قصور کرے اور میں اس کو جی بھر کر ڈانٹوں۔ ایسی بے ضرر لڑکی کے مستقبل کو میں کیوں داغدار کرنا چاہتی ہوں، جبکہ میری اپنی ماں بیٹی عیش و عشرت سے بھرپور باعزت زندگی گزار رہی ہوگی۔ اور پھر اس عمر میں جب مجھے عاقبت کی فکر کرنی چاہیے، ایسی باتیں سوچنا کچھ سیب نہیں دیتا۔ ضروری تو نہیں کہ ایک گمراہ کن خیال کو مقصد حیات بنا لیا جائے۔ مجھے ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر گھٹنوں پر اپنا سر رکھ لیا۔ لیکن پھر نہ معلوم کیا ہوا، اس کے اندر کی گہنائی ہوئی نیلم ایک دم جاگ اٹھی۔ دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے، میں اس لڑکی کو ایک پر ضرور کوٹھے پر بٹھا دوں گی اور اس کا انتظام کچھ اسی سال کے اندر اندر ہوگا۔ سراج اور وہ مل کر کوئی ترکیب نکالیں گے۔ آج کل اس کی ماں بڑی تنگی سے دن گزار رہی تھی۔ سراج کی معرفت وہ شبنم کو اغوا کرا کے کسی دور دراز کے شہر میں بھیج دے گی، جہاں اس کی ماں اس کے کسبل نکال کر اسے تربیت دے لے گی۔ فاضلی کو وہ کسی طور چکمہ دے لے گی۔ اس وقت نیلم نے اندر آگ میں سلگتی ہوئی عورت کی حالت ادمو سانپ کی سی تھی۔ زہر تھا کہ ابل پڑنے کو بے قرار تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایک ہی وار میں معاملہ ختم کر دے۔ یہ سوچ سمجھ کر اٹھانے والا قدم تھا۔ ذرا سی غلطی بھیانک انجام بن سکتی تھی۔ نیلم کے اندر بیٹھی ہوئی اس عورت کو مارنا مشکل تھا۔ اگر وہ مر جاتی تو پھر نیلم کے خول سے وہی صدیوں کی ستائی ہوئی مظلوم عورت نکل آتی، جو سب سے پہلے ماں ہے، پھر کچھ اور۔ شبنم کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی ماں اس کے کالج میں داخلے کی بڑی مخالفت کر رہی ہے۔
जिस रोज से रिजल्ट आउट हुआ है वो खुश होने की बजाय खींची खींची रहती है और उसके बाप को बराबर उकसा रही है कि शबनम को अब घर ही बिठा लिया जाए। ऐसा क्यों है? शबनम ने कई बार सोचा, गो इस सोच के साथ बगावत का कोई जज्बा नहीं उभरा। अगर उसके बाप भी उसकी माँ का हमख्याल हो जाता तो वो कॉलेज में दाखिले के लिए कभी जिद ना करती। जिद करना और मचलना उसकी फितरत से बाइद था। वो तो हर धुंधी तलखी शहद का घूंट समझकर पी जाने की आदी थी। मगर उसकी खुशकिस्मती की इंतहा थी कि हर मरहले पर उसका बाप उसकी ख्वाहिश बनकर बोल उठता। आज तक उसकी तमाम ख्वाहिशें यूं ही बिन कहे पूरी हो रही थीं। इसीलिए वह अपने बाप से वालेहाना प्यार करती थी और इस प्यार के इजहार की उसने कभी ज़रूरत ना समझी थी। मगर उसके दिल में मुद्दत से एक खलिश पड़ी सिसक रही थी। जब तक तो वह मासूम थी, इन बातों की उसे सुध ही ना आई थी। मगर होश संभालने के बाद से अपनी माँ के मबहम रवैये से उसे बहुत दुख होता था। कैसी है उसकी माँ? माँ है मगर माँ की तरह नहीं है। मोहब्बत करती है मगर ऐसे जैसे उधार चुका रही हो। बाप के सामने तो वो बिल्कुल माँओं का सा सलूक करती है, मगर बाप के जाने के बाद उसका रवैया बड़ा मबहम और नाकाबिले फहम हो जाता है। उसकी आंखों में ममता के बेलोस चिराग रोशन नहीं होते। सब आराम पहुंचाती है मगर ऐसे जैसे बहालत मजबूरी सब कुछ कर रही हो। कभी उसकी दिलचस्पियों में हिस्सा नहीं लेती, उसके पास बैठकर उसकी बातें नहीं सुनती, दुनिया की ऊंच नीच के मुतालिक उसकी रहबरी नहीं करती। बेटियां ख्वाह कितनी भी सियानी हो जाएं, माएँ उन्हें रोकती टोकती ही अच्छी लगती हैं। ये अगर टोकेंगी भी तो ऐसी बातों पर जिन पर टोकने की कतई ज़रूरत नहीं होती। मसलन एक रोज़ इस बात पर उलझ पड़ी कि तुमने सहेलियां क्यों नहीं बनाई, बेवकूफ़ों की तरह सारा दिन अकेली पड़ी रहती हो। उसके बाद एक दिन उस बात पर झाड़ बैठी कि तुम मेकअप क्यों नहीं करती हो। अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो कि अपनी हस्ती का भी तुम्हें शऊर नहीं। सूखा सा मुंह लेकर हर जगह चल पड़ती हो जैसे अंदर कोई मुहलिक रोग लगा हो। ऐसी भी क्या मुसीबत है कि तुम अपनी हम उम्र लड़कियों की तरह भड़कीले कपड़े नहीं पहनती हो, ना ज़माने के मुताबिक फैशन कर सकती हो। वो कितनी देर तक हैरत से अपनी माँ का मुंह देखती रह गई, फिर उदासी से जलती हुई अंदर आकर आईने के सामने खड़ी होकर अपना सूना चेहरा देखने लगी। क्या मैं वाकई बड़ी बदसूरत हूँ? नहीं तो कौन कहता है, आईने ने आहिस्ता से कहा। फिर अम्मी मुझे क्यों हर वक्त डांटती हैं? क्या लड़कियों का सिंगार करना बहुत ज़रूरी होता है? इससे कुछ माओं के वकार को ठेस पहुंचती है। सूने चेहरे अगर जाजिब तवज्जा नहीं बन सकते तो दुनिया में सरबुलंद होने के और भी तरीके हैं। स्कूल में तो सारी उस्तानियाँ और लड़कियां उसकी हद से ज़्यादा सादगी की वजह से उसकी इज्जत करती थीं। वह अपना वक्त फजूलियात में बर्बाद करने की बजाय पढ़ाई में लगाती थी। उसकी माँ इस बात से खुश क्यों नहीं होती थी? राहीला और अनीला की अम्मी की तरह पढ़ने में 100 बार पूछने क्यों नहीं आती थी? और जब वो सारा वक्त पढ़कर बाहर निकलती थी तो फतेह मोहब्बत से उसकी पेशानी क्यों नहीं चूमती थी? बल्कि जब हर साल क्लास में उसके फर्स्ट आने की रिपोर्ट घर आती तो बाप बाग बाग हो जाता, मगर माँ के चेहरे पर वही करख्तगी रहती। कई बार उसका दिल चाहता कि ऐसे मौक़ों पर माँ उसे अपने बाजुओं में भींच ले, उसके रुखसारों पर प्यार करे और उसे सीने से लगा कर कहे, तुम मेरी लायक तरीन बच्ची हो, मैं तुम पर फख्र करती हूँ। मेरी जान खुदा तुम्हें सदा सर बुलंद रखे। ऐसे ही किसी जज्बे से मगलूब होकर एक बार वो खुद पहल कर बैठी थी। उस साल उसने 8वीं जमात में अव्वल आकर सारे ज़िला में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। रिजल्ट देखते ही वो बाहर को भागी और फरते मुसर्रत से दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई। अम्मी जान देखें तो मैंने सब लड़कियों और लड़कों से ज़्यादा नंबर लिए हैं। माँ के चेहरे पर एक नागवारी सी आ गई। तो कौन सा हिमालय सर कर लिया है? सारा दिन तो दीमक की तरह किताबों को चाटती रहती हो। फर्स्ट ना आओगी तो क्या फेल होगी? ये उसकी मेहनत, उसकी मोहब्बत, उसके जज्बात का सिला तो ना था। अभी वो अपनी पलकों में आंसुओं को झपक कर रोक ही रही थी कि बाहर से उसका बाप आ गया। मेरी शब्बो, मेरी बेटी, तू तो सचमुच लड़का बनती जा रही है। लड़कों से भी ज़्यादा नंबर लिए हैं तूने। प्यार का ये अनोखा रास्ता पाकर वो पिघल गई और बाप की बाजुओं में मुंह छुपाकर खूब खूब रोई। अब्बू जानी, और आवाज़ उसके गले में अटक गई। मेरी लाडली, मेरी शब्बो, पगली, ऐसे खुशी के मौक़ों पर कोई यूं रोता है? देख तो आज मैं इतना खुश हूँ कि मारे खुशी के मेरी आंखों में भी आंसू आए जाते हैं। फाजली ने उसके बालों में अपनी मजबूत उंगलियां चलाते हुए कहा, बता आज मैं तुझे क्या इनाम दूँ? मगर वो अपनी भीगी हुई धुली धुली आंखों से अपने बाप को तकती रह गई। क्या मांगूं, उसने दिल में सोचा। एक तिश्नगी सी है जिसको कोई नाम नहीं दे सकती, और तो जिंदगी में किसी शय की कमी नहीं। फिर उस शाम उसके अब्बू उसे बाजार ले गए और उसे बेशुमार चीज़ें खरीद कर ले दी।
جن میں سے اسے ایک کی بھی ضرورت نہ تھی، مگر باپ کی خواہش کے پیش نظر وہ خریدتی گئی تھی۔ اس رات وہ بڑی افسردہ تھی، کتنی دیر تک اپنے بستر پر دم سادھے لیٹی رہی اور اپنی ماں کے رویے پر غور کرتی رہی۔ میری امی مجھ سے کیوں اتنی خفا رہتی ہیں؟ میں نے کون سا ایسا قصور کیا ہے؟ اگر وہ میرے فرسٹ آنے سے ناخوش ہیں تو آئندہ میں اتنی محنت سے نہیں پڑھا کروں گی۔ اگر وہ مجھے پڑھانا نہیں چاہتی تو میں گھر بیٹھ جاؤں گی، مگر وہ میرے ساتھ اتنی سرد مہری سے پیش نہ آئے، مجھ سے پیار کریں، گہرا پیار۔ اس رات بڑی دیر تک لیٹی وہ کائنات پر غور کرتی رہی۔ اس کے چھوٹے سے ذہن میں ہزاروں باتیں آ رہی تھیں اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ فہم و ادراک اس کی عمر کی پرواہ کیے بغیر اس کے ذہن پر قبضہ کیے جاتا ہے۔ بالآخر اس نے دل کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ سب سے اچھا سہارا خدا کا سہارا ہے۔ خدا نے اس کو پیدا کیا ہے، خدا نے ہی اس کی امی کو ایک سرد سا مزاج بخش دیا ہے۔ بہتر ہے خدا سے ہی اپنی الجھنوں کا حل مانگوں۔ اس رات اس نے بڑے خشوع سے نماز پڑھی اور پاکیزہ ہاتھ اٹھا کر بڑی دیر تک اللہ کے حضور دعا مانگتی رہی۔ وہ کیا مانگنا چاہتی ہے یہ وہ خود بھی نہ جانتی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اسے کافی سکون مل گیا تھا، مگر جب وہ اپنے بستر پر لیٹی تو اسے پھر ایک نرم نرم آغوش کا خیال آ گیا۔ شفقت آمیز سانسیں اسے ارد گرد سنائی دینے لگی۔ اس کا دل بے اختیار چاہنے لگا آج رات وہ اپنی ماں سے لپٹ کر سوئے، اس کے سینے میں منہ چھپا کر خوب خوب روئے تاکہ اس کے ننھے منھے غم دور ہو جائیں، مگر کمرہ سوتیلی ماں کے برتاؤ کی مانند بالکل سرد تھا اور تنہائی جابر باپ کی طرح اپنی موجودگی سے اسے ڈرا رہی تھی۔ اس وقت وہ شدت سے ماں کی ضرورت محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ چیخ چیخ کر امی امی پکارے یا دروازوں اور دیواروں سے لپٹ جائے۔ توبہ نعوذ باللہ، وہ ایسا کیوں سوچ رہی ہے؟ اس نے خود کو ڈانٹا۔ اس کی ماں تو زندہ ہے اور خدا کرے قیامت تک زندہ رہے۔ وہ ساتھ کے کمرے میں پڑی سوتی ہے اور وہ کس قسم کی باتیں سوچ رہی ہے، جیسے خدا نہ خواستہ توبہ توبہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ ایسی باتیں نہیں سوچوں گی، بلکہ اپنے دل کی بھڑاس کسی اور طرح نکالوں گی۔ اس رات اس نے اپنی نوٹ بک نکالی اور یوں دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگی۔ امی، میری امی، میں آپ سے شدید محبت کرتی ہوں۔ میری امی، آپ مجھ سے خفا نہ رہا کریں، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ امی جان میرے قریب آ جائیں، آج میں آپ کے بازوؤں میں منہ دے کر سونا چاہتی ہوں۔ امی، آپ میری آواز سن رہی ہیں نا؟ امی آپ کہاں ہیں؟ امی آپ آ جائیں۔ اور یوں اسے دل کی بھڑاس نکالنے کی ایک راہ مل گئی تھی۔ جب بھی نیلم کی سرد مہری اسے تکلیف پہنچاتی، وہ ماں کی شفقت کے لیے تڑپ اٹھتی تو اپنی ڈائری سنبھال لیتی۔ غرض اس کی ڈائری ہی اس کی ماں بن کر رہ گئی تھی، جسے کبھی کبھی وہ شدت جذبات سے بے قابو بازوؤں میں لے کر سو جاتی۔ سوتے میں اس کے لبوں پر ایک ہلکا سا ارتعاش ہوتا، ماں، جیسے اس کا نفس نفس پکار رہا ہو۔ آج بھی جب اسے کالج میں داخل ہونے کی خوشخبری ملی تو اس کی روح کے تار پھر جھنجھنا اٹھے۔ کاش آج میری ماں مجھے گلے لگا کر کہتی، میری شبو، میری بیٹی، تم ضرور کالج میں داخلہ لو، میں تمہیں پڑھا لکھا کر دنیا کی سب سے اونچی عورت بنانا چاہتی ہوں۔ اس کے برعکس اس نے بڑی ہی خالی اور زہر بھری آنکھوں سے شبنم کی طرف دیکھا تھا، گویا اجازت دینے کے باوجود وہ نہیں چاہتی کہ وہ آگے پڑھے۔ اس کا دل چاہا کہ آج پھر رو رو کر اپنا جی ہلکا کرے، مگر یہ کیسی بے مروتی تھی۔ کبھی کوئی اپنی ماں سے بھی خفا ہوتا ہے، کبھی کوئی اپنی ماں کا گلہ بھی کرتا ہے، کوئی سنے تو کیا کہے۔ ہو سکتا ہے یوں خاموش اور الگ تھلگ رہنا میری ماں کی عادت ہو۔ بعض ماؤں کا خیال ہوتا ہے کہ محبت ظاہر کرنے سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اسی خوف سے اپنی ممتا کا اظہار نہ کرتی ہوں۔ مجھے اپنی ماں سے اس طرح بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ پھر دل کا غبار نکالنے کو اس نے اپنی ڈائری کا ورق کھولا اور لکھنے بیٹھ گئی۔ امی، میری اپنی امی، مجھے معاف کر دیں کہ میں آپ کے متعلق ایسی ایسی باتیں سوچتی ہوں۔ آپ حیران مت ہوں، آپ میرے قریب رہتی ہیں، پھر بھی مجھے یوں لگتا ہے جیسے مجھے آپ کا انتظار ہے۔ آپ کہیں دور گئی ہوئی ہیں، کسی روز چپکے سے آ جائیں گی اور میری روتی ہوئی آنکھوں پر پیار کر لیں گی۔ پھر میرے سارے دکھ دور ہو جائیں گے اور میں آپ کی گردن میں باہیں ڈال کر آپ کو اتنی زور سے پکڑ لوں گی کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مجھ سے نہ چھڑا سکے گی۔ مجھے یقین ہے وہ دن ضرور آئے گا اور اس دن کے انتظار میں دنیا کی ساری سختیاں جھیل لوں گی۔ میری امی، میں تنہا ہوں، میں آپ کے ہوتے ہوئے تنہا ہوں۔ پھر آپ میری کیوں نہیں بن جاتی؟ ایک بار میری بن جائے میں ساری دنیا کو ٹھکرا دوں گی اور آپ کے قدموں پر سر رکھ کر جان دے دوں گی۔ ایک بار آزما کے تو دیکھیں میری اپنی امی، میری جان امی۔ جب سے تبسم کا رزلٹ آؤٹ ہوا تھا، مریم کی رہی سہی امیدیں بھی خاک میں مل گئی تھیں۔ 2 ٹیوشنیں رکھ کر دی، اس کے باوجود میٹرک میں اس کی 3rd ڈویژن آئی تھی۔
مریم کی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی اتنی لائق ہو، پڑھائی میں اتنا دل لگائے کہ ہر جماعت میں وظیفہ حاصل کرے۔ وہ اسے اعلیٰ تعلیم سے مزین کرنا چاہتی تھی، لیکن تبسم کو پڑھائی کا بالکل شوق نہیں تھا۔ وہ محض تفریح کی خاطر کالج میں داخل ہونا چاہتی تھی، کیونکہ وہاں فیشن اور گپ بازی کی دنیا وسیع ہوتی ہے۔ اس بات نے مریم کو کافی حد تک افسردہ کر دیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو سمجھا کر تھک گئی تھی۔ اب وہ سمجھنے کی حد سے نکل گئی تھی۔ میری بچی، خدا تجھ پر رحم کرے، اس کی ہر سوچ کا اختتام یہی ہوتا، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ لڑکی تعلیم سے زیادہ فلموں اور نئے فیشنوں میں دلچسپی لیتی ہے۔ ہر روز کسی نہ کسی پارٹی پر جانا اس کا شغل ہو گیا تھا، اور زبان دراز اتنی کہ ماں کے منع کرنے پر اسے خوب سناتی۔ خود تو اپاہج بن کر گھر بیٹھ گئی ہو ممی، کیا مجھے بھی معذور بنا کر بٹھانا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں اسکول میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ ماں سے اس لہجے میں گفتگو کرو؟ مریم سر سے پیر تک لرز جاتی۔ نہیں، اسکول میں تو یہ نہیں سکھایا جاتا، بلکہ تم جیسی مائیں سکھا دیتی ہیں۔ مریم پسماندگی سے سر جھکا لیتی اور تبسم اس کے قریب آ کر کہتی، ممی آخر تم ہر بات پر اعتراض کیوں کرتی ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں؟ تم پر تو ہے، مگر زمانے پر اعتماد نہیں، مریم اپنے آنسو پی کر کہتی۔ لعنت بھیجو زمانے پر، زمانے سے ڈرنا جاہلوں اور بزدلوں کا کام ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو اپنی عقل پر بھروسہ ہوتا ہے۔ مریم اس سے الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس بد زبان لڑکی سے الجھنا اسے مزید بے لگام کرنا تھا۔ بالآخر وہ ہر معاملہ خدا پر چھوڑ دیتی۔ اس کی ایسی ہی سوچوں نے آخر عمر میں اسے بلڈ پریشر کا مریض بنا دیا تھا۔ جس دن بھی تبسم کی کسی بے راہ روی پر غصہ آتا، وہ دن بھر کوڑتی رہتی۔ اسی روز اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا اور جج صاحب شہر بھر کے ڈاکٹر جمع کر لیتے۔ انہیں خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، کسی قسم کا کوئی فکر ان کے پاس پھٹکنے نہ پائے، ڈاکٹر متفقہ طور پر رائے دیتے۔ ڈاکٹر صاحبان شاید یہ نہیں جانتے کہ فکر و پریشانی سے دور رہنا کسی ذی شعور کے بس میں نہیں۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹری پڑھ کر آدمی اس قابل ہو جاتا ہو، ورنہ ایک جیتے جاگتے انسان کے لیے روح کے ساتھ لپٹے ہوئے غم و آلام کو ایک جھٹکے سے الگ کر دینا ناممکن سی بات ہے۔ یعنی قید حیات اور بند غم کا علاج بجز موت کچھ نہیں۔ جج صاحب بخوبی جانتے تھے کہ ان کی چپ چپ رہنے اور اندر ہی اندر گھلنے والی شریک حیات کو کون سا فکر بلڈ پریشر کی سرحدوں میں لے آیا ہے۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ تبسم اپنے باپ سے ڈرتی تھی، اگرچہ وہ اس خوف کو ظاہر نہ کرتی تھی، مگر مریم جانتی تھی ان کا دباؤ ہمیشہ کام کر جاتا تھا۔ وہ سفارش سے ایک اچھے کالج میں داخل ہو گئی تھی اور ماں کی خواہش پر سائنس کے مضامین لے لیے تھے، مگر اس کا دل اس خشک پڑھائی میں بالکل نہ لگتا تھا۔ نت نئی شرارتیں، نت نئے فیشن کرنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ شکل خدا نے اچھی دی تھی، بن ٹھن کر لوگوں پر بجلی گرانے کے قابل ہو جاتی تھی۔ میک اپ کے بغیر اسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اسے اس بات کا بڑا غرور تھا کہ وہ ایک جج صاحب کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اسی جج زادگی کے ذوق میں وہ ناجائز قسم کی مراعات بھی حاصل کر لیتی تھی۔ ڈراموں میں حصہ لینے کا اسے بڑا شوق تھا۔ اپنی سہیلیوں سے اس نے ہر قسم کا ڈانس سیکھ لیا تھا اور کالج کا ہر فنکشن اس کی شمولیت سے نکھرتا تھا۔ جہاں وہ ایک دم کالج میں مقبول ہو گئی تھی، وہاں اس کے نام کے ساتھ تھوڑی سی تہمتیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ مثلاً کالج میں اس کے بوائے فرینڈز اسے ملنے آتے تھے۔ اپنے مرد پروفیسروں کے ساتھ وہ جی کھول کر ہنسی ٹھٹھا کر لیتی تھی۔ لڑکیاں اسے کہتی تھی کہ وہ ہمہ صفت موصوف ہے۔ اس کا وجود سرتا پا تبسم ہے۔ اس شوق اور چنچل کی موجودگی میں کوئی بور نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ روتے ہوئے کو ہنساتی ہے۔ خود تبسم کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ کالج کی روح رواں ہے۔ ہر محفل اس کے بنا سونی ہے اور شہر کے 90% لڑکے اس کے حسن فتنہ ساز کے پروانے ہیں۔ جینا اس کی رازدار سہیلی کالج میں بھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ یہاں اس نے اور بھی نئی نئی سہیلیاں بنا لی تھیں، جن کا اوڑھنا بچھونا ہی انگریزی تھا، جن کے جسم بدیسی تھے، مگر ان پر تہذیب فرنگ کی گہری چھاپ لگی ہوئی تھی۔ تبسم، تو نے خواہ FSC میں داخلہ لیا، تو اتنی سمارٹ لڑکی ہے کہ اس سیکشن میں سوٹ نہیں کرتی، تبسم کی ایک سہیلی نے کہا۔ اری کم بختو، ڈاکٹری پڑھنے کے لیے یہاں کون آتا ہے؟ اس سیکشن میں تو میں صرف اس لیے آئی ہوں کہ میل پروفیسرز پڑھاتے ہیں، ذرا شغل رہتا ہے۔ اس کے علاوہ میں FSC کر کے میڈیکل کالج جوائن کر رہی ہوں۔ میری ممی اتنی دقیانوس ہیں، اب وہ مجھے لڑکوں کے کالج میں داخلے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس طرح کم سے کم لڑکوں کے ساتھ تو پڑھ سکوں گی نا۔ تبسم نے بات ختم کر کے کہا لگایا، اری اب بھی لڑکوں کے کالج میں سکون ہے جو تیرے نام سے واقف نہیں؟ تو نے تو پورے شہر میں طوفان مچایا ہوا ہے۔ اور ایک انجانے فخریہ تبسم سے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس وقت وہ خود کو سوئمبر میں بیٹھنے والی اکلوتی شہزادی سمجھ رہی تھی، اور حقیقت تھی بھی کچھ ایسی۔ لڑکیوں کے کالج میں رہتے ہوئے بھی اس نے اپنے کئی پروانے پیدا کر لیے تھے جو کسی نہ کسی بہانے اسے کالج میں ملنے آئے رہتے۔
प्रिंसिपल इसलिए नोटिस नहीं लेती थी कि वो एक बड़े जज की बेटी थी। अगर वो किसी मामूली आदमी की लड़की होती तो कब से उसे घर में आराम करने का नोटिस मिल चुका होता। अब तबस्सुम के दिल में जल्द से जल्द एफएससी कर लेने की ख्वाहिश करवटें ले रही थी ताकि वो अपनी सही कदर कीमत का अंदाज़ा कर सके। इस ख्याल से उसने फाइनल ईयर में फिर ट्यूशन रख ली और मरियम यूं बहल गई थी जैसे उसकी बच्ची के दिल में सचमुच पढ़ाई की सच्ची लगन पैदा हो गई हो और जैसे अनकरीब वो एक कामयाब डॉक्टर बनकर उसका इलाज करने चली आएगी। शबनम की जिंदगी में ये एक नया तजुर्बा था कि वो एफएससी करने के बाद लड़कों के कॉलेज में दाखिल हो रही थी। हस्बे मामूल इस बार भी उसने वजीफा हासिल किया था, इसलिए शहर के बेहतरीन कॉलेज में उसको बड़ी आसानी से सीट मिल गई थी। जिंदगी के इन 16-17 मुकद्दस और मासूम सालों में उसने कभी लड़कों के मुतालिक नहीं सोचा था। उसने उर्दू अंग्रेजी के काफ़ी नावल पढ़े थे, अपनी हमजोलियों के मुंह से नित नए किस्से भी सुने थे, मगर ये बातें वो सिर्फ पढ़ने और सुनने तक ही महदूद रखती। अपनी तन्हाई में उसको ये भूल जाता कि वो भी खुश्क सपनों में रंग भरने के लिए अपने जहन में किसी अलिफ लैलवी शहजादे के वजूद को जन्म दे और फिर अपनी सूनी घड़ियों को संवार कर इंतजार की लंबी डगर पर चल पड़े। उसका जहन तो हमेशा ही अजीबोगरीब ख्यालात की आमाज का बना रहता। अनजाने वसवसे, अनबूझे गम, गुमनाम अंदेशे, अनकही बातें। वो जहां में रहती थी वहां आशाओं का गुजर ना था। हसरतें थी जिन्होंने कबलस वक्त रग रग में जन्म ले रखा था। सोचे थी मबहम सी और एहसास के शोले थे। उसकी हद से ज्यादा हसास फितरत ने उसे फूल बनने से पहले मुरझा दिया था। वो हमा वक्त सहमी सहमी डरी डरी सी रहती। उसका दिल हरदम खौफ के मारे धड़कता रहता, जैसे कुछ होने वाला है, हो चुका है या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो कभी कभी खुद ही झंझला उठती। सामने वीरानियां थी, लामहदूद अंधेरे और हर शय पुरअसरार तौर पर खामोश। कभी खुद को इंतहाई बदकिस्मत तस्वुर करके रो लेती, कभी खुद को इंतहाई खुशकिस्मत समझकर हंस लेती। खुशी का उसके जहन में कोई खास तस्वुर ना था। खुशी कैसे होती है, सहमी खुशी से हमकिनार होकर रूह कैसे झूम उठती है, उसका कोई तजर्बा ना था और ना इस किस्म के तजर्बे की उसने कभी तमन्ना की थी। वो खाते पीते घराने की इकलौती बच्ची थी जिसकी अक्सर ख्वाहिशें बिन कहे पूरी हो जाती थी। वो खुश रहना चाहती तो अबदी खुशियां उसके कदमों में मचलने को चली आती, क्योंकि खुदा ने उसे बख्त आवर बनाया था, मगर उसे गमगीन रहना अच्छा लगता था। दिल को हर वक्त एक नामालूम सा धड़का लगा हुआ, आंखें भीग जाने को हरदम तैयार। उसका जहन आतिशदान की लकड़ियों की मानिंद हर वक्त सुलगता रहता, मगर चेहरा पुरसकून होता। उसके चेहरे पर नाकाबिले यकीन हद तक इत्मीनान था, इत्मीनान जो गहरा यकीन बनकर उसके नकूश पर छा गया था। जिस तरह ठहरे हुए दरिया की सतह शीशे की मानिंद ठोस, अटल और पुरएतमाद। इस आदत ने उसे बड़ा बुर्दबार और हलीम बना दिया था। वो खुद एक गहरा कुआं बन गई थी, सिर्फ झांकने से जिसकी गहराई का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था। उन गहराइयों का पता उसकी बड़ी बड़ी ज़हीन साफ शफाफ आंखों से मिलता था, जिन पर घनी पलकों के साए साएबान बनकर उनकी हिफाजत कर रहे थे। ऐसे में वो मुखालिफ जिन्स के बारे में क्या सोच सकती थी। उसे कैसे मालूम होता कि ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका भी आता है जब मुखालिफ हवाओं के शाना बशाना चलना पड़ता है। फाजली ने खुद उसे लड़कों के कॉलेज में दाखिल कराया था। उसका ख्याल था इतनी लायक फाइक और काबिल एतमाद बच्ची के जौहर वहीं आया होंगे जहां उससे मुकाबला करने वाले उससे काबिल हों। 2-4 बार शबनम ने दबे लफ्ज़ों में भी कहा कि वो लड़कियों के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेगी, मगर फाजली ने उसे समझाया कि उसे अपनी काबिलियत का सिक्का अब सबके दिलों पर बिठाना है। अपने बाप का इतना हसीन एतमाद पाकर वो फूल की तरह खिल उठी। खिलाफ तवक्का इस बार नीलम ने उसके दाखिले की मुखालफत नहीं की थी, बल्कि वो खुश थी कि लड़कों के कॉलेज में दाखिल हो रही है। शायद उसका यह ख्याल था कि लड़कों के साथ पढ़ने वाली लड़कियां खुद ब खुद बिगड़ जाती हैं। वो शबनम को बिगाड़ने का ये मौका ज़रूर देना चाहती थी। शबनम सुबह को बड़ी एहतियात से तैयार हुई। माना ये उसका पहला तजर्बा ना था, फिर भी वो लड़कों के कॉलेज में पहली बार जा रही थी। उसने आईने के आगे खड़े होकर अपनी सादगी का एक बार और जायजा लिया। रोज़ अव्वल से आखिर तक उसे एक ही तरीका रखना है। वो महज पढ़ने की खातिर जा रही है, उसके वजूद से भी यही जाहिर होना चाहिए। सफ़ेद कपड़ों में मलबूस, अपने जिस्म और सर को सफ़ेद चादर में लपेटे हुए जब वो कॉलेज के गेट में दाखिल हुई तो आसपास लड़कों का एक हजूम देखकर घबरा गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे इस बात का डर नहीं था कि कोई उसे छेड़ेगा या उस पर फब्ती कसेगा, लेकिन ना मालूम क्यों वो इतनी ढेर सारी ताकती हुई, तनकीद करती हुई, कुछ ढूंढती हुई नज़रों को देखकर घबरा गई थी। उसे अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। भला क्यों उसने लड़कों के साथ पढ़ने की हामी भरी, लेकिन फिर अगले ही लम्हे उसने अपने दिल को तसल्ली दी। वो डॉक्टर बनने जा रही थी। दिन में कई मरतबा उसका मर्दों से सामना होना था।
वो कैसी बुज़दिलाना बातें सोच रही है। बड़े निपे तुले कदम उठाती वकार से चलती हुई वो उस हजूम से बेपरवाह बनकर निकल गई। कुछ दूर तक मुख्तलिफ किस्म की सीटियां उसका ताक्कुब करती रहीं। लड़कों ने ज़ेरे लब कुछ कहा भी जिसे वह सुन ना सकी। कुछ ने हस्बे आदत आवाज़ें भी कसे जिनको सुना अनसुना करके वो चुपचाप चलती गई। बिलाखिर अपने क्लासरूम के मुतल्लिक पूछ कर वो उसी तरफ चली गई। यहाँ भी पहले से कुछ लड़के और लड़कियाँ एक ग्रुप में खड़े हुए थे। कुछ लड़कियाँ दूर लान में बैठी हुई थीं। वो सोच में पड़ गई कि वो किस तरफ जाए। लड़कियों में से कोई उससे वाकिफ न थी और लड़कों वाले ग्रुप में जाना भीड़ों के छत्ते को छेड़ने के मतरादफ था। हर लड़का हर लड़की को घूर कर देख रहा था, जैसे आंखों आंखों में उसका मुकम्मल जायजा लेना चाहता हो। पहला दिन था, कई नई सूरतें नजर आ रही थी। हर लड़का एक मुहज्जिब शिकारी बना इन नई सूरतों में झांकने की कोशिश कर रहा था। तारुफ हो रहे थे, मुहज्जिब से मुहज्जिब बनने की कोशिश की जा रही थी। कोई किसी तरफ बढ़ रहा था, कोई किसी को झटक रहा था। बहरहाल हर कोई अपनी दरियाफ्त का हाल दूसरों तक पहुंचाने को बेकरार फिर रहा था। कुछ लड़कियां पहले ही दिन कील कांटों से लेस होकर आई थीं। शायद वो पहले वार की कायल थीं। अपने फूले फूले बालों और तंग कपड़ों से इब्ने आदम को उनके पहले गुनाह के आदे पर मजबूर कर रही थी। कुछ शिकार होने को आए थे, कुछ शिकार करना चाहते थे और कुछ उन दोनों बातों से बेपरवाह होकर सिर्फ तमाशा देखना चाहते थे। ऐसा तमाशा जो एक माहिगीर मछली और कांटे को आपस में उलझा कर देखता है। शबनम पहली नज़र में इतनी बहुत सी बातें पाकर और भी बौखला गई थी। इस मैदान कारज़ार में वो किस हैसियत से चली आई थी? ना शिकार, ना शिकारी, ना तमाशबीन। तो वो कौन थी? क्या राह भूलकर इस तरफ आ गई थी? ये रास्ता कौन सी मंजिल को जाता था? वो उन निगाहों और मुहज़्ज़िब हवस परस्तों के झुरमट में हसूल इल्म की मशल थामे आ खड़ी हुई थी। अभी सुतून के साथ खड़ी वो अपनी सोचों के साहिल से टकरा रही थी कि एक लंबी सी काली श्योरलेट कॉलेज के गेट में दाखिल हुई और रेंगती हुई क्लासरूम के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। सब लड़कों की निगाहें उस कार की तरफ और फिर बेइख्तियार पिछली सीट पर बैठी हुई हसीना की तरफ उठ गईं। हर कोई चौंक उठा। जिन लड़कों ने कीमती सूट पहन रखे थे वो जल्दी जल्दी अपनी टाइयां दुरुस्त करने लगे। हर कोई जैसे अटेंशन हो गया। उनके कॉलेज में एक नई हसीना एक बड़ी सी कार में आई थी। जाने कितने शिकार करके वो किसी शिकारी के चुंगल में फंसेगी। बावर्दी ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। शोख रंग के तंग कपड़ों में मलबूस, सर के ऊपर कोहान बनाए, मगरिब की हूबहू नकाली लचकती झूमती हुई बाहर निकली और उनके करीब आ गई। हेलो तबस्सम, एक लड़की ने बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। हेलो उजरी। वो एक हाथ से अपने बाल दुरुस्त कर रही थी और दूसरे हाथ से अपनी तंग कमीज को खींच खींच कर नीचे कर रही थी। दो चार और वाकिफ लड़कियां उसके करीब आ गई थी। तबस्सम का नाम सुनकर दो चार जरूरतमंदाना लड़के खुद अपना तारुफ कराने चले आए थे और थोड़ी ही देर में लड़कियों और लड़कों का जमघटा उसके गिर्द जमा हो गया था। वो उनके दरमियान खड़ी बड़ी बेफिक्री से आंखें मटका मटका कर और अपने लंबे लंबे सुर्ख नाखून वाले हाथों को लहरा लहरा कर बातें कर रही थी। कह कहे आतिशबाजी की तरह छूट रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता लड़कियां तो उस दायरे से निकल गईं। शायद कुछ को लिहाज आ गया, कुछ जल गईं और कुछ को जरूरी काम याद आ गए। बस अब तबस्सुम के गिर्द सिर्फ लड़के मंडला रहे थे जो शहद की मक्खियों की तरह बस मंडलाना ही जानते हैं और अगर कहीं से शहद मिलने का इम्कान हो तो उनकी पांचों घी में। हर वो लड़का जो तबस्सुम से दो बातें कर आता था खुद को अपालो या रोमियो समझता हुआ अकड़ कर गुजर जाता था। तबस्सुम पहले दिन ही इस कॉलेज में इतनी हर दिल अजीज हो गई। शबनम दूर खड़ी सोच रही थी। उसका सर झुका हुआ था और वो मुसलसल तबस्सुम के बारे में सोच रही थी। उसका ख्याल था जरूर इसकी माँ कोई यूरोपियन खातून होगी, तभी तो वो इतनी बेबाकी से कह कहे लगा रही है और एक तसलसल से अंग्रेजी में तकरीर झाड़ रही है। और लड़के जहाँ कहीं किसी लड़की को रवानी के साथ फरफर अंग्रेजी बोलते देखते हैं वहीं पर दोनों हाथ जोड़कर दो जानू हो बैठ जाते हैं। शी, एक लड़के ने शबनम के करीब से गुजरते हुए दानिस्ता आवाज निकाली। शबनम चौंक गई। सर उठाकर देखा तो वो दोनों लड़के दूर निकल गए थे। एक अभी तक मुड़ मुड़कर शबनम को देखता जाता था। इसका क्या मतलब था भला? वो दूर देखते हुए सोचने लगी। लड़कों का एक और ग्रुप उसे अजीब हुलिये में नजर आया। उन्होंने चुस्त पतलूनें पहनी हुई थी और लंबे बाल रखे हुए थे। यूं मालूम होता था वो कोई मस्खरे हैं या पिकनिक बनाने आए हैं। बेचारी अकेली खड़ी है। उनमें से एक ने सरगोशी की। यू शुड वी कीप यू कंपनी? दूसरे ने एक आंख बंद करते हुए कहा। चुप कर यार, बड़ी खतरनाक मालूम होती है। ये तीसरा था। हर्ज क्या है जो सारा हसब नसब दरियाफ्त कर लिया जाए, मुस्तकबिल में काम आएगा। एक जोर का ठट्ठा पड़ा। शबनम ने कोई नोटिस नहीं लिया।
वो यूं बेखबर बनकर खड़ी रही जैसे वो ये बातें बिल्कुल नहीं सुन रही। लड़कों का वो ग्रुप उसे खामोश देखकर बाएं तरफ जरा फासले पर खड़ा हो गया था। वो जानबूझकर बुलंद आवाज में बातें कर रहे थे ताकि शबनम को साफ सुनाई दे। यार अब के चीज बड़ी अनोखी आई है, कौन है ये? उनका इशारा तबस्सुम की तरफ था। जज साहब की दुख्तर नेक अख्तर है, जरा संभल कर मिलना, कहीं दूसरे दिन ही हवालात में। एक और बोल उठा। उसने हमें अपनी आंखों के हवालात में बंद कर लिया है, अब जज साहब की क्या परवाह। एक जोरदार कहकहा और उठा। तबस्सुम अभी तक अपने परवानों में घिरी खड़ी थी। उसके लबों पर फतह मन से मुस्कुराहट थी। यार बोर ना करो, कुछ कहो नहीं तो कहने दो, एक टैडी से लड़के ने शबनम की तरफ साफ इशारा करके कहा। शबनम का खून खोल उठा। वो कहाँ जाए, क्या करे? आज पहले दिन वो कॉलेज में आई थी, रस्तों और जगहों से वाकिफ नहीं थी, वरना वो कहीं और जाकर बैठ जाती। जो बोर करे यार को, उस यार से तौबा। एक लंबे से लड़के ने हाथ लंबा करके तान बुलंद की। शबनम की तैयारियों पर बल पड़ गए। वो बेख्तियार चलकर क्लासरूम में आ गई। उसी वक्त प्रोफेसर अंदर दाखिल हुआ और चारों तरफ से लड़कियां और लड़के भाग भाग कर यूं अंदर आने लगे जैसे तेज बारिश में एक छज्जा पाकर सभी उसमें समाने की कोशिश कर रहे हों। लम्हा भर को क्लास में सन्नाटा छा गया। अगली सीटों पर लड़कियां बैठी हुई थीं। नीले पीले सब्ज ऊदे आंचल माहौल में रंग घोलने लगे। उनमें से कुछ ऐसी भी थीं जो शबनम की तरह सर लपेट कर बैठी हुई थीं। उन सब में बैठी हुई हवास बाख्ता से शबनम बड़ी ही मुकद्दस और बुलंद मखलूक लग रही थी, जैसे अभी आसमान के किनारों से उतरी हो और शौकीन मिजाज इंसानों की नगरी देखकर घबरा रही हो। मुदब्बर से प्रोफेसर ने मुस्कुराकर अपनी ऐनक के शीशों में से सारी क्लास का जायजा लिया। नए आने वालों को खुशामदीद कहा, फिर तारुफ का सिलसिला शुरू हो गया। हर एक ने अपने तौर पर अपना तारुफ कराया और तारुफ कराते हुए जमीनों आसमान के कलाबे मिलाए। मुल्क के हर कोने से तलबा दाखिल होने को आए थे। कहकहों और मजाहिया रिमार्क से हर लड़के का इस्तकबाल हो रहा था। इतने में शबनम खड़ी हो गई। शबनम फाजली, एक मुख्तसर सा जुमला, एक मासूम सी रूई से नरम आवाज, दो झुकी झुकी आंखें, दो मुर्ताश लब। सबकी निगाहें उसकी तरफ उठ गईं, मगर वो बड़े एतमाद और वकार से होंठों पर गैर महसूस सी मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। फिर वो एकदम बैठ गई। कुछ और कहिए मिस फाजली। प्रोफेसर ने जाना ये लड़की शर्मा गई है इसलिए इतना मुख्तसर सा तारुफ करा रही है। और क्या सर? शबनम ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर पूछा। बस मेरा तारुफ इतना ही है। मैं किसी बड़े बाप की बेटी नहीं। मैं दुनिया में तहलका मचा देने वाली तजावीज़ नहीं रखती। मेरा कोई अनोखा निराला मशगला नहीं। मैं इस फन को नया अरूज देने की लगन लाई हूँ और मैं सिर्फ शबनम फाजली हूँ। ये कहकर वो बैठ गई। उसके लबो लहजे में तंज की बिजलियां थीं। कुछ लोगों ने उस तलखी को महसूस किया, कुछ ने महज बकवास जाना, कुछ शर्मसार हुए और कुछ मुतासिर हो बैठे। अगले ही लम्हे तबस्सुम उठकर अपना तारुफ कराने जा रही थी। उस मधुम सी नगमा बनकर गिरती हुई आवाज को सब भूल गए। मिस पोर, एक शरीर से लड़के ने शबनम के बैठते ही उसे ये खिताब दिया। सारे लड़के और लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। शबनम शर्म से लाल नहीं हुई। एक तल्ख सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर उभरी, जैसे मोतिया की मुकद्दस कलियों पर सांप ने अपना जहर उगल दिया हो। ऐसे माहौल में उस मिस बोर होना ज्यादा पसंद आया था। उसी तरह वो अपना दामन मुलविस किए बिना आगे निकल सकती थी। उसने सर उठाया। तबस्सुम सरापा तबस्सुम बनी अपना तारुफ करा रही थी। वो अंग अंग में मचलती हुई बिजलियां, वो आंखों का सहर खेज रक्स, वो हाथों की लचकीली जुम्बिश, सीने का तनाव, नंगे बाजों की मरमरी कशिश, हर निगाह उस पर मरकूज होकर रह गई थी जैसे कोई सहर फूंक रहा हो और नाजरीन मशहूर बैठे हों। उसने अपने मशागल की लंबी चौड़ी फहरिस्त सुना दी। ये बात उसने बड़े फख्र से बताई कि वो एक बहुत बड़े जज की इकलौती बेटी है। फिर उसने मजीद ये जुमला बड़ी तमकीनत से कहा, मुझे डॉक्टरी पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है, अलबत्ता मेरे वालिदैन को इसका जरूर शौक है। कुछ उनकी ख्वाहिश का ख्याल करते हुए और कुछ अपनी जौलानी तबा से मजबूर होकर मैं इस कॉलेज में आ गई हूँ, यह देखने के लिए कि जो लोग इतना खुश्क मजमून पढ़ते हैं उनकी रोजमर्रा जिंदगी कैसे गुजरती है। इस बात पर क्लास में एक भरपूर कहकहा पड़ा और तबस्सुम बड़े नाज से इठलाती हुई अपनी सीट पर बैठ गई। गोया वो दुनिया की अहम तरीन हस्ती है और आज सारी दुनिया को फतह करके वो अरूज की आखिरी सीढ़ी पर पहुंच गई है। 3rd डिवीजन लेकर सिफारिश से दाखिल होने वाली तबस्सुम को जरा भी एहसास ना था कि उसने महज तफरीह की खातिर दाखिल होकर किसी जरूरतमंद का हक मारा है। ना मालूम अपने शौक की खातिर उसने किस गरीब के मुस्तकबिल के प्रोग्रामों को पामाल किया है, मगर वो खुश थी कि उसकी तफरीह का बहुत अच्छा सामान हो गया है। बेशुमार परिस्तार, आगे पीछे फिरने वाले लड़के, रश्क-आमेज नजरें हैं, उसके बाप का दबदबा है और चुस्त और रंगीन मलबूसात में एक तौबा शिकन जवानी।
6-7 माह गुजरने के बाद शबनम इस माहौल से मानूस हो गई थी। मतवसत तबके की कुछ शर्मीली सी लड़कियां उसकी सहेलियां बन गई थीं। यहाँ भी अपनी फितरी जहानत और काबिलियत से उसने सब असातिज़ा की नज़र में अपना मखसूस मुकाम हासिल करना शुरू कर दिया था। अपनी सादगी की वजह से वो सारे कॉलेज में मशहूर हो गई थी। हमेशा सफ़ेद कपड़ों में मलबूस, सफ़ेद कोट से अपने जिस्म को ढके हुए। लड़कों ने तो कई बार उसकी सदा सफ़ेद पोशी पर आवाज़ें भी कसे थे। मुर्दा, एक लड़का उसे गेट में दाखिल होते देखकर बोला। कहाँ? दूसरे ने एक्टिंग करते हुए कहा। वो देखो, सफ़ेद कपड़े पहने जा रहा है, पहले ने शबनम की तरफ इशारा करके कहा। अरे ये तो वही मुर्दा है जिसे कल मैं पोस्टमार्टम करने के लिए लाया था, आज सफ़ेद कपड़े पहनकर फरार हो रहा है, दूसरे ने कहा। चलो चलो, कोतवाली में रपट लिखवाते हैं। ये कहकर वो दोनों बड़े मकरूह अंदाज में हंसे। शबनम पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। तमस्खर, फब्ती, फजीहत, वो इन सब बातों से बालातर थी। उसकी जिंदगी के कुछ असूल थे जिन पर वो सख्ती से पाबंद थी। अपने इर्द गिर्द उसने एक दायरा बना लिया था। वो इस दायरे से एक कदम भी बाहर निकलना नहीं चाहती थी और ना किसी को उस दायरे के अंदर कदम रखने की इजाजत दे सकती थी। इसलिए वो लोगों के मुज़हका खैज रिमार्क्स की परवाह नहीं करती थी, और फिर जिनकी जहनी हालत इतनी पस्त हो कि इतने बड़े तालीमी इदारों में आकर भी गली कूचों में फिरने वाले औबाशों की मानिंद आवाज़ें कसते फिरे, उनकी हरकतों पर क्यों सीख पा होना। उसे कॉलेज के सूटेड बूटेड महजिब लड़कों के आवाज़ों और बाजारी आवाज़ों में फ़र्क महसूस ना हुआ, बल्कि उसके दिल में दर्द की एक किरण जागी। काश ये लोग अपना मुकाम पहचान सकते। हेलो मिस बोर, क्लास में दाखिल होते ही खालिद ने उसे कहा। खालिद उनकी क्लास का बड़ा मुंह फट लड़का था। यही वो लड़का था जिसने पहले दिनों से मिस बोर कहा था, और अब तकरीबन सारे कॉलेज में वो मिस बोर मशहूर हो गई थी। पहले तो सब दबे दबे लफ्जों में उसे मिस बोर कहते रहे, बाद अज़ा खुलम खुला कहने लगे। इस खिताब पर उसने एहतजाज नहीं किया। वो जानती थी यहाँ पर मिस बोर का क्या मतलब है। वो घंटों लड़कों के साथ बैठकर खुशगपियां नहीं कर सकती थी। खुशगपियां तो कुजा, वो तो बेमकसद बहसो तमहीस और सलामो प्याम की भी कायल ना थी। अगर कोई बेतकल्लुफ होने की कोशिश करता तो तंज से भरपूर ऐसा जुमला कहती कि मुखातिब अपना सा मुंह लेकर रह जाता। वो अपनी बड़ी बड़ी ज़हीन आंखों से बहुत जल्द हालात का जायजा ले लेती, दूसरों के किरदार को बहुत जल्द पहचान जाती। खुदा जाने ये खूबी उसने कहाँ से पाई थी। किसी लड़के के मुंह से एक फिक्रा सुनकर वो उसके किरदार का अंदाजा कर लेती, और फजूल किस्म के लड़कों को कभी जुर्रत ना होती थी कि एक बार के अलावा उसे फिर कभी बुलाए। अलबत्ता शरीफ और सुलझे हुए लड़के उसकी बहुत इज्जत करते थे और इसी कोशिश में रहते कि उसका कोई काम सर अंजाम देकर उसकी निगाहों में आ जाए। मगर वो खुदा की तरफ से ऐसा जहन लाई थी कि उसे कभी किसी का मिन्नत कश ना होना पड़ा। खुद लोग उसी से कुछ ना कुछ पूछने आते रहते। तबस्सम सब उसकी जान पहचान काफ़ी हो गई थी। गो तबस्सम क्लास में बहुत कम दिखाई देती, मगर वो कॉलेज आती ज़रूर थी। फिर खुशगपियों के बाद चली जाती। वो अपने अल्फाज का बेहतरीन सबूत दे रही थी कि वो यहाँ महज तफरीह की खातिर आई है। फिर कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में ऐसे और भी बहुत से लोग होते हैं जो महज तफरीह की खातिर ही आते हैं, और जब दो दीवाने मिल जाएं तो ज़िंदगी का लुत्फ दोबाला हो जाता है। चुनाचे तबस्सुम के दोस्ताना मरासिम लड़कियों से ज़्यादा लड़कों से थे। उसके आते ही चारों तरफ हेलो तबस्सुम का शोर उमड़ पड़ता। हेलो जावेद, हेलो लॉन्ग फेलो, हेलो मिस्टर नवाल। तबस्सुम ने तमाम लड़कों के नाम रख छोड़े थे। वो उन्हें इन्हीं नामों से पुकारती थी, और लड़के बुरा मानने की बजाय अपनी खुशबख्ती पर नाज करते थे कि तबस्सुम जैसी लड़की के लिए वो काबिल तवज्जो बन गए हैं। कुछ लोगों पर वो हद से ज्यादा मेहरबान थी, और जिन पर मेहरबान थी वो उनसे खार खाते थे, और इस तरह दो ग्रुप बनकर एक दूसरे से टकराते रहते थे। उस रोज तबस्सुम बड़ी बेजार सी शक्ल बनाए क्लासरूम में आई और लड़कियों के करीब आकर बैठ गई थी। लड़कियों के लिए ये बात बड़ी ताज्जुब कुन थी, क्योंकि हर रोज लड़कियों को सिर्फ हेलो कहकर लड़कों की तरफ बढ़ जाती थी। क्यों, क्या बात है तबस्सुम? शाहिदा ने तंजन पूछा। मिजाज तो बखैर है। ठीक हूं मैं तो, उसने तुनक कर कहा। शाहिदा, आजकल एग्जाम्स की तैयारी में सीरियस हो रही हो। सलमा ने एक और चोट की। एग्जाम्स की तैयारी मुझ जैसे लोग नहीं करते। और कौन लोग करते हैं? शाहिदा जल्दी से बोली। इस जैसे लोग जो कफन पहनकर किताबें चाटने का तहैया कर चुके हैं। उसने शबनम की तरफ इशारा करके कहा। शबनम उस वक्त एक मोटी सी किताब में खोई हुई थी। लड़कियों की हंसी पर उसने चौंक कर सर उठाया, तबस्सुम की तरफ देखा, फिर लोग सोगवार से तबस्सुम उसके लबों पर उभरा। अगले ही लम्हे उसने फिर किताब पर सर झुका लिया। शबनम, तबस्सुम उसके करीब आ गई। अल्लाह, तुम इतनी संजीदा कैसे हो जाती हो? बाय गॉड, मुझसे तो एक मिनट के लिए सीरियस नहीं हुआ जाता। सच कहती हूँ, अगर मेरे डैडी भी मर जाएं तो मैं इतनी चुपचाप और उदास ना रह सकूं, उसने हंसते हुए कहा।
तबस्सम। शबनम का सांस ऊपर का ऊपर और तले का तले रह गया। उसका दर्दमंद सा दिल एक अनजाने खौफ से धड़कने लगा। किस आसानी से उसने कह दिया है अगर मेरे डैडी भी मर जाएं तो। माँ बाप से प्यार करने वाली लड़कियां तो ऐसी बात का तसव्वुर भी नहीं करती। उसे तबस्सुम की लाइल्मी और बेराह रवि पर बड़ा रोना आया, मगर उसने अपने आंसुओं को अपनी पलकों पर ही संभाल लिया। मैं तुम्हारी तरह जिंदा दिल नहीं हूं ना तबस्सुम। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अपनी तरह का बना लूं, और अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अपनी तरह का बना लूं। शबनम ने तरकी बतरकी जवाब दिया। छी छी, मुझे तो रोने वाली शक्लें बड़ी बुरी लगती हैं। तबस्सुम ने बड़े गरूर से कहा। मैं मर जाना पसंद करूंगी मगर संजीदा होना पसंद ना करूंगी। ये क्या बेवक्त मरने मराने का किस्सा चल रहा है? नईम ने करीब आकर तबस्सुम से पूछा। ये इस पोर लड़की को मैं समझा रही हूँ जो अपनी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। कौन? मिस फाजली? नईम ने डरते डरते शबनम की तरफ देखा। अब शबनम ने टल जाने में ही आफियत समझी। वो किताब लेकर दूर एक खाली कोने में बैठी। बाकी लड़कियां भी इधर उधर खिसकने लगीं क्योंकि लड़के आहिस्ता आहिस्ता तबस्सुम के करीब आकर खड़े होने लग गए थे और तबस्सुम ने हस्बे आदत चहकना शुरू कर दिया था। इस लड़की पर मुझे बड़ा रहम आता है, पता नहीं इसे क्या है। उसने दोबारा शबनम का जिक्र छेड़ने में बड़ा लुत्फ महसूस किया। अच्छी खासी सूरत है इसकी, मगर इस उम्र में यूं शक्ल बनाए फिरती है जैसे इसकी जिंदगी में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई हो। साइंस लेकर भी आर्ट की दुनिया में गुम रहती हैं ये, जाहिद ने जेब में हाथ डालते हुए कहा। और तुम कौन सी दुनिया में मगन रहते हो? तबस्सुम ने तकरीबन मुंह चिढ़ाते हुए कहा। जुल्फ और रुखसार की दुनिया में। जाहिद ने सिगरेट का लंबा कश लेकर बहुत सारा धुआं इस अंदाज में फेंका कि उसके बादल तबस्सुम के चेहरे के इर्द गिर्द फैल गए। बड़े बेहुदा इंसान हो तुम। तबस्सुम ने नाक सिकोड़कर बुरा सा मुंह बनाया। और तुम्हारा अपने मुतालिक क्या ख्याल है? मैं? तबस्सुम ने बड़ी रौनक से अपनी आंखों की पुतलियां नचाईं। तबस्सुम हो तबस्सुम, सुना? हर एक के लिए मुसद्दा तबस्सुम। अजमल ने बढ़कर जुमला जड़ दिया। इडियट, तबस्सुम ने बज़ाहिर चिढ़कर कहा, लेकिन उसकी शक्ल से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे अपने ऊपर तनकीद कराना बहुत भला लग रहा था। जाने बहार का मतलब तुम्हें आता है? जाहिद ने अपने साथ खड़े लड़के को कोहनी मारकर तबस्सुम से पूछा। नहीं तो, तबस्सुम ने मासूम बनते हुए कहा। बस यही एक लफ्ज है जो तुम्हारी शख्सियत की सही तर्जुमानी करता है। अब ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम्हें इसका मतलब ही नहीं आता। अजमल ने हंसकर जाहिद की तरफ यूं देखा जैसे कह रहा हो, जी भर के बेवकूफ बनाओ लड़की को। और तबस्सुम जो इस लफ्ज का कुछ कुछ मतलब जान गई थी, मजीद वजाहत के लिए मचल गई। भाई बताओ ना इसका क्या मतलब है? ऐसे रिमार्क्स देने का क्या फायदा जिनको दूसरों का मतलब ही पता ना हो। अभी उसने जुमला खत्म ही किया था कि फाइनल ईयर के साजिद ने सामने दरवाजे में आकर तबस्सुम को इशारे से बुलाया और तबस्सुम एकदम एक्सक्यूज मी कहते हुए उठकर बाहर चली गई। लड़के उसकी जाफरान जार सोबत को पसंद जरूर करते थे मगर उसकी इज्जत नहीं करते थे। तफरीह के लिए तबस्सुम बड़ी अच्छी चीज थी। कुछ मजनू सिफ्त लड़के उसकी मोहब्बत का सचमुच दम भरने लगे थे, मगर उसे ज्यादा से ज्यादा लड़कों को घायल करने में मजा आता था। वो खुद घायल होने की कायल ना थी। अब उसके नाम के साथ कुछ अफसाने भी वाबस्ता हो गए थे क्योंकि वो तहजीब नौ की सच्ची अलंबरदार थी और मशरकी रवायातों तरीके जिंदगी को तालीम की राह में बहुत बड़ी रुकावट समझती थी। उसे जाते ही ये लड़के अपनी असलियत पर उतर आए। बड़ी अजीब शय है भाई, जावेद ने कहा। लड़की है, आतिशबाजी है या बारूद का गोला? ये खालिद था। जी नहीं, एटम बम। अजमल के रिमार्क्स हमेशा बेसाख्ता होते थे। सारे लड़के हंसने लगे। जो कुछ भी है जबरदस्त चीज। अशफाक बेचारा छोटे कद की वजह से हमेशा नजरों से ओझल रहता था। अल्लाह रे, आपको भी उसने अपनी जबरदस्ती का कायल कर लिया। पहले कद बढ़ाओ, गोलियां तो इस्तेमाल करो। बच्चों, तुम तो उसके कंधे तक नहीं पहुंच पाते। फिर एक कहकहा गूंजा। क्या सस्ते माल को देखकर ललचा रहे हो? लानत भेजो ऐसी लड़कियों पर। खुद भी बेवकूफ बनती हैं और दूसरों को भी बेवकूफ बनाती हैं। अयाज ने उनकी गुफ्तगू से बेजार होकर कहा। अयाज ने अपनी शराफत का कभी दावा नहीं किया था, मगर इतना जरूर था कि वो दरमियान में खड़ा था, ना शिकार ना शिकारी, महज तमाशबीन। और जब लड़के तबस्सुम को हद से ज्यादा लिफ्ट देने लगते तो वो बिफर उठता। साली अपने आप को क्लोपेट्रा समझती है। एक दिन लिपस्टिक लगाकर ना आए तो इसके काले होंठों को देखकर उबकाई आ जाती है। निरी बनावट ही बनावट, निरा नखरा ही नखरा। इसकी सारी ब्यूटी हेलेना रॉबिन्सन के मेकअप की मरहूने मिन्नत है। दोस्तों ने फिर दिल खोलकर कहे लगाए। दूर बैठी हुई शबनम उनकी ये सारी बातें सुन रही थी। वो झिंझलाकर एकदम खड़ी हो गई। लड़कों की नजर उस पर पड़ गई। सारे सुन हो गए। उन्हें तो उसकी मौजूदगी का पता ही ना चला था। एक लड़की की मौजूदगी में दूसरी लड़की से मुतल्लिक वो अपने ख्यालात का खुल्लम खुल्ला इजहार कर रहे थे।
اس سے زیادہ تہذیب سے گری ہوئی اور کون سی حرکت ہوگی؟ اور لڑکی بھی ایسی۔ وی آر ویری سوری مس فاضل، وی ہیو بین ڈسٹربنگ یو۔ شبنم نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اٹھ کر باہر نکل گئی۔ 10-12 لڑکوں نے ادھر ادھر ہٹ کر یوں جگہ بنا دی جیسے ابھی کوئی آسمانی مخلوق نیچے اتری ہو اور وہ اپنا سایہ اس پر ڈال کر اسے ناپاک نہ کرنا چاہتے ہوں۔ عزت انسان اپنے کردار سے کروا سکتا ہے، اور نیک کردار اور اعمال کی روشنی جب چہرے پر نور بن کر پھوٹتی ہے تو ہر دل اس شخصیت کو پوجنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ سلمان بٹ اس کی کلاس کا نہایت شریف اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ شاید وہ کسی نچلے یا متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ کتابوں کی دنیا سے نکل کر اس نے کبھی سوٹوں اور ٹائیوں کی نمائش کرنے کی ضرورت نہ سمجھی تھی۔ اس کو شبنم کی پیشانی پہ وہ نور پھوٹتا ہوا محسوس ہو گیا تھا جس کی لگن اس کے دل میں تھی، مگر وہ عام قسم کے معاشقوں اور رومانی قصوں سے نفرت کرتا تھا۔ وہ شبنم کی بے حد عزت کرتا تھا، مگر شبنم کو اس سے کیا؟ کوئی اس کی عزت کرے یا نہ کرے یہ اس کا زندگی گزارنے کا ڈھنگ تھا، کوئی وہ یہ سب دکھاوے کو تو کرتی نہیں تھی۔ اگر اس کا یہ انداز کسی کو بری طرح بھا جائے تو اسے اس سے کیا فرق پڑ سکتا تھا؟ مس شبنم، یہ آپ کا پین کل آپ سے مانگا تھا مگر میں لوٹا ہی نہ سکا۔ سلمان نے اسے راستے میں روک کر پین تھما دیا۔ شکریہ۔ بغیر اس کی طرف دیکھے شبنم نے پین لے لیا، مگر شبنم کے ماتھے پر ایک دم بل پڑ گئے۔ آج تک کسی کو اس کا نام بلانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر ایک کے لیے مس فاضلی تھی، تبسم کی طرح تبسم بن کر وہ ہر ایک کے ہونٹوں پر سجنا نہیں چاہتی تھی۔ اور پھر ان لڑکوں کو بے تکلف ہونے کا کوئی موقع چاہیے، ذرا چشم پوشی یا درگزر تو ہاتھ پکڑتے پکڑتے پہنچا پکڑنے لگتے ہیں۔ ایسی بہت سی مثالیں اس کے سامنے تھی۔ کئی لڑکیاں بیچاری مروت برت کر پھنس چکی تھیں۔ یہ بھلا مروت کو کیا جانے، اخلاقاً ذرا ہنس کر پیش آؤ، اگلے ہی روز شادی کا پروپوزل دے دیں گے۔ تہذیب کا شور مچاتے ہیں، تہذیب کے اصول و قواعد نہیں جانتے، یا دوسرے لفظوں میں منسلک ہونے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ دوستوں کی محفل میں رنگ بھرنے کا کچھ تو سامان ہو۔ مگر کیا؟ اس نے چونک کر دیکھا۔ سلمان ابھی تک اس کی اگلی بات کا منتظر تھا۔ مسٹر سلمان، میں بے تکلفی کو بالکل پسند نہیں کرتی، شاید آپ جانتے ہوں گے مجھے سب مس فاضلی کہتے ہیں۔ آئی ایم سوری۔ سلمان سرخ ہو گیا، اس کا مقصد واقعی اسے تکلیف پہنچانا نہیں تھا۔ شبنم بھی نہیں چاہتی تھی کہ اتنے شریف لڑکے کو ایک معمولی سی بات پر ڈانٹے، مگر یہ سب حفظ مات قدم کے طور پر تھا، اور سچ مچ بہت جلد یہ بات سارے لڑکوں میں مشہور ہو گئی کہ ایک معمولی سی بات پر شبنم نے سلمان جیسے لڑکے کو جھڑک دیا۔ اب سارے لڑکے اور بھی محتاط ہو گئے تھے۔ شبنم کی توقیر ان کی نظروں میں تو چند ہو گئی تھی، وہ اور بھی بلند اور بھی ناقابل تسخیر ہو گئی تھی۔ نیلم کئی دنوں سے بیمار تھی، ڈاکٹر نے اس کے گردے میں پتھری بتائی تھی۔ ایسی بیماری کا نام سن کر نہ صرف نیلم بلکہ فاضلی اور شبنم بھی پریشان ہو گئے تھے۔ نیلم تب سے چارپائی پر لیٹی تھی اور شبنم کالج سے واپس آ کر سارا وقت ماں کی تیمارداری میں صرف کرتی تھی۔ آج جب فاضلی گھر آیا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، ہونٹ خشک تھے اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور بھی گہرے ہو گئے تھے۔ اسے دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بہت برا روحانی یا ذہنی صدمہ اس کو پہنچا ہو۔ وہ اتنا حواس باختہ تھا کہ ہر شے کو خالی خالی نظروں سے گھور رہا تھا، اتنی گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا جیسے اس کا ذہن و دل بے بس ہو چکے ہوں۔ نیلم نے اس کو کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا، اس قدر حواس باختہ اور ویران۔ ایسا صابر اور مطمئن انسان جو ہر تلخی ترشی کو ہنس کر پی جاتا تھا اور ہنس کر بڑے سے بڑا صدمہ سہار لیتا تھا، اس کا یک بیک کوہ بلند کی چوٹی سے گر جانا نیلم کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے کھانا بھی کھانے سے انکار کر دیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نیلم بدقت تمام اٹھ کر اس کے پیچھے گئی۔ اپنے کمرے میں ایک کرسی پر سر جھکائے وہ یاس و افسردگی کا بت بنا بیٹھا تھا۔ فاضلی، خیر تو ہے؟ تمہاری طبیعت تو اچھی ہے؟ نیلم نے بڑی ملائمت سے پوچھا۔ ہاں، ایک مختصر اور مبہم سا لفظ کہہ کر وہ پھر خیالات میں ڈوب گیا۔ نیلم اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس کے سامنے اخبار پڑا تھا اور اس کی نظریں اب بھی ایک کالم پر جمی ہوئی تھیں۔ فاضلی، خدا کے لیے مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کس بات نے تمہیں اتنا صدمہ پہنچایا ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا نقصان تو نہیں ہوا؟ اب نیلم کے لہجے میں دنیا جہاں کی ہمدردیاں اور تشویش تھی۔ نیلم، فاضلی نے روندے ہوئے آواز میں بس اتنا کہا۔ دو آنسو اس کی پلکوں پر اٹک گئے اور جو ہی اس نے نیلم کی طرف دیکھنا چاہا، آنسو لڑک کر اس کے رخساروں پر آ گئے۔ اس نے اپنا سر سامنے رکھی ہوئی تپائی پر ٹکا دیا۔ نیلم دوڑ کر آگے آئی۔ اس کے شوہر نے آج تک کبھی ایسی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ ضرور کوئی ناقابل برداشت بات ہو گئی ہے، یا بات دفتری معاملات سے مختلف معلوم ہوتی تھی۔ نیلم کے ساتھ شادی کرنے پر خاندان والوں نے اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیا تھا، مگر اس وقت بھی وہ اتنا رنجیدہ نہیں ہوا تھا۔ نیلم نے آگے بڑھ کر اس کے سر کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھایا۔
مجھے نہیں بتاؤ گے فاضلی؟ مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ فاضلی نے آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر اٹھایا، پھر نیلم کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنا چہرہ ان پر رکھ دیا۔ جب اس کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو اس نے اخبار کا وہ صفحہ نیلم کے آگے کر دیا جو کافی دیر سے اس کے سامنے پڑا تھا۔ سامنے ہی ایک موٹی سی سرخی نظر آ رہی تھی۔ آج رات 11 بجے جج فصیح الزمان حرکت قلب بند ہو جانے سے اچانک انتقال کر گئے۔ جج فصیح الزمان، کتنی ہی دیر تک یہ نام نیلم کے ذہن میں اوپر تلے ہوتا رہا۔ ایک مانوس سا نام، ایک شناسا چہرہ، ایک زہر آلود یاد اور ایک مغرور ہستی۔ مگر اب کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ جس سے انتقام لینے کے منصوبے ایک عرصے سے بنا رہی تھی، اور اب تو اس کے منصوبوں کے پایہ تکمیل کو پہنچنے کا وقت آیا تھا، کیونکہ کل ہی سراج آ رہا تھا۔ پچھلے مہینے جس کے ساتھ مل کر اس نے شبنم کو اغوا کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا، اور سراج کو اپنی کامیابی کا اس حد تک یقین تھا کہ اس نے شبنم کے لیے ایک گاہک بھی پھنسا لیا تھا۔ وہ اسے ایک دور دراز شہر میں لے جا رہا تھا جہاں نیلم کی ماں پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ مگر اب یہ تماشا کس کو دکھایا جائے گا؟ جج فصیح الزمان ہمیشہ کی طرح اس کے منہ پر زور کا تماچا مار کر رخصت ہو گئے تھے۔ آخری تازیانہ، آخری اور ناقابل فراموش شکست۔ کاش وہ کچھ دن اور زندہ رہتے، ان کی حرکت قلب اپنی بیٹی کے پاؤں میں گھنگرو بندھے دیکھ کر بند ہوتی، ان کا غرور اپنی لڑکی کی پامالی پر پامال ہوتا، ان کی شکست ان کے اچانک موت کا باعث بنتی۔ آج پھر اس کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا کر وہ چلے گئے تھے۔ بے شمار پچھتاوے اس کے جسم میں نشتر بن کر چبھنے لگے۔ اس کی تجویزوں کا اگر یہی انجام ہونا تھا تو اس نے اتنا بڑا گناہ کیوں کیا؟ اپنے جسم کا حصہ اپنے سے جدا کیوں کیا؟ یہ راز راستے میں ہی دم توڑ گیا، یہ تانا بانا اور بھی الجھ گیا۔ میرے اللہ، اب کیا ہوگا؟ اس کا دل چاہا وہ چیخ مار مار کر روئے، واویلا کرے، فاضلی سے زیادہ روئے، فصیح الزمان کی قبر کھود کر اس کے سرہانے بیٹھ جائے اور اپنے انتقام کا کچا چٹھا اسے سنا دے، اور نہیں تو کم سے کم اسے اتنا تو بتا دے کہ تم تو اپنے بچوں پر میری پرچھائی نہیں ڈالنا چاہتے تھے، مگر تمہاری بیٹی میرے زیر سایہ پل رہی ہے، میرا جھوٹا کھاتی ہے، میرا کہا مانتی ہے، اور اب میں جو چاہوں اس سے کروا سکتی ہوں۔ مگر نہیں، اس کے اندر شکستگی کے احساس سے شیشے کے برتن ٹوٹ پھوٹ رہے تھے، کرچیں اس کے پہلوں میں چبھ رہی تھیں، اور ٹوٹنے پھوٹنے کی آوازوں کے اس طرف کوئی آواز کہہ رہی تھی، تو نے برا کیا، دیکھ زندگی کا کیا انجام ہے، ایک دن تجھے بھی اسی طرح جانا پڑے گا، کیا خبر تیری زندگی کے سارے منصوبے دھرے رہ جائیں۔ تو بھول گئی کہ سب سے بڑا منتقم تو خدا ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو نے کیوں بدلہ لینے کی ٹھانی؟ وہ ایک مخصوص وقت پر ہر ایک کا حساب چکاتا ہے، تو نے اس پر بھروسہ نہیں کیا، اب اس نے تجھے منہ کے بل گرایا ہے، بتا اب کیا کرے گی؟ کیا کروں گی؟ دوسرے لمحے نیلم بھڑک اٹھی، میں اب بھی اس کی لڑکی کو کوٹھے پر بٹھاؤں گی، اس کی روح کو عذاب پہنچاؤں گی، اس کی قبر میں شعلے اگاؤں گی، اور پھر اپنے گھر میں چراغاں کروں گی۔ اور اچانک اس کی نظر پھر فاضلی کی طرف اٹھ گئی۔ وہ ابھی تک رو رہا تھا، مگر فاضلی کو فصیح الزمان کی موت کا اتنا صدمہ کیوں پہنچا ہے؟ یہ واقعی اچنبے کی بات تھی۔ اس نے خبر کی سرخی کے آگے کچھ نہیں پڑھا تھا اور اپنی ہی سوچوں کی دلدل میں پھنس گئی تھی۔ یہی بات جب اس نے فاضلی سے پوچھی تو پہلے تو وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستگی سے بولا، فصیح الزمان میرا رشتے کا بھائی تھا۔ کس رشتے سے؟ مگر تم نے ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی مجھے کبھی نہیں بتایا۔ نیلم کو جیسے بچھو نے ڈنک مار لیا۔ میں نے تمہیں اور بھی بہت سی باتیں نہیں بتائیں، کیونکہ ایک زمانے میں ننگے خاندان تھا، سب نے مجھے دھتکار دیا تھا، پھر میں نے تمہارے ہاں پناہ چاہی اور سب سے کٹ کر ایک الگ تھلگ زندگی گزارنے لگا۔ میں تمہیں یہ کبھی نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں ایک اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرے رشتہ دار بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ میں چاہتا تھا تم مجھے ہمیشہ ایک معمولی آدمی سمجھتی رہو اور ایک غریب آدمی کی بیوی بن کر رہو۔ شاید فصیح الزمان زندہ رہتا تو میں اس حقیقت کا انکشاف دم آخر تک نہ کرتا۔ نیلم کو یوں محسوس ہوا کہ آگ کے لمبے لمبے شعلے اس کے پاؤں سے اٹھ کر دماغ کو جانے لگے ہیں، وہ جھلس رہی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے۔ فصیح میرا پھوپھی زاد بھائی تھا۔ کچھ دیر رک کر فاضلی پھر روندھے ہوئے لہجے میں بولا، وہ میرا لنگوٹیا بھی تھا، اکٹھے پڑھتے ہوئے ہم مستقبل کے بڑے پروگرام بنایا کرتے تھے۔ میں بری صحبت میں پڑ گیا اور فصیح آگے ہی آگے بڑھتا رہا، اسے اس کی منزل مل گئی، میں گم کردہ منزل بن کر بھٹکنے لگا۔ اس وقت جب میرے والدین نے مجھے ٹھکرا دیا تھا، فصیح نے مجھے سہارا دیا۔ جب سارا خاندان مجھ پر لعنت بھیجتا تھا، فصیح نے میری دوستی کا دم بھرا، مجھے قیمتی مشورے دیتا، میرے مستقبل کو سنوارنا چاہا، حتیٰ کہ اس نے کہا وہ اپنے طور پر بندوبست کر کے مجھے کچھ عرصہ کے لیے کسی بیرون ملک میں ٹریننگ کے لیے بھیج دے گا، تاکہ واپس آ کر میں نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کر سکوں۔
مگر میں اس کی ہر پیشکش کو ٹھکرا کر چلا آیا۔ میں ان دنوں سب سے بددل ہو رہا تھا اور فصیح کے مجھ پر اتنے بے شمار احسانات تھے کہ میں ان میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زندگی کی چند ٹھوکروں نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں نے اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کا تہیہ کر لیا اور تم سے شادی کرنے کے بعد تو میں دانستہ فصیح سے نہیں ملا۔ وہ گاہے بگاہے مجھے پیغامات بھیجتا رہتا تھا مگر میں اس قدر قانع ہو چکا تھا کہ مجھے گوشہ نشینی میں ہی لطف محسوس ہونے لگا۔ فاضلی بے خودی کے عالم میں یہ الفاظ کہہ کر خاموش ہو گیا جیسے ابھی ابھی وہ نہیں اس کا ذہن بول رہا تھا۔ نیلم ابھی تک حیرت کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ اپنی بیٹی کے پیدا ہونے کی اسے بڑی خوشی تھی۔ وہ خود سپردگی کے عالم میں پھر گویا ہوا۔ اس نے سب خاندان والوں کو ایک بھاری دعوت دی تھی اور مجھے بھی بلا بھیجا۔ میں تب بھی نہ گیا۔ میں نے اس کی خوشیوں میں شریک ہونے سے انکار کر دیا۔ میں اسے بیٹی کی مبارکباد بھی نہ دے سکا۔ کون جانتا تھا کہ یہی بیٹی… یہاں پر فاضلی کی آواز بھر آ گئی۔ یہی بیٹی کیا؟ نیلم پہلی مرتبہ اپنی جگہ پر اچھلی۔ مامتا کہیں 100 پردوں میں بھی چھپی ہے۔ تم نے پوری خبر نہیں پڑھی؟ فاضلی نے حیرت سے نیلم کو دیکھا جو تقریباً 15 منٹ اخبار کو ہاتھ میں لیے کھڑی رہی تھی۔ نہیں، نیلم نے خجالت سے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ میں دوسری خبریں دیکھنے لگی تھی۔ اخبار میں لکھا ہے کہ جج صاحب کی لڑکی بہت ساری نقدی لے کر کرکٹ کے ایک کھلاڑی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ 15 دن تک اس کا کوئی کھوج نہیں ملا۔ اس شدید صدمے سے جج صاحب جاں بر نہ ہو سکے اور کل رات اچانک ان کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ اوہ! نیلم نے جلدی سے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا اور چکرا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر اسے یوں محسوس ہوا مکان کی چھت نیچے گر گئی ہو، ساری دنیا میں بھونچال آ رہا ہو، راکھ اٹھ رہی ہو، اینٹیں گرنے کی آوازیں آ رہی ہوں اور ساری دنیا اس کی طرف انگلیاں اٹھا کر کہہ رہی ہو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، کر بھلا ہوگا بھلا۔ اسے ایسے لگا جیسے اس ملبے کے ڈھیر پر فصیح الزمان کھڑے مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، نیلم تو نے مجھ سے بدلہ لینے کی ٹھانی تھی اور تو مجھے بتا دینا چاہتی تھی کہ شریف کی اولاد رذیل بھی ہو سکتی ہے، تو ابھی بھی کوئی ثبوت نہ دے سکی۔ میں نے تجھے پہلے ہی ثبوت دے دیا۔ اسی ڈر سے میں تجھ سے شادی نہ کرنا چاہتا تھا۔ تو نے پھر بھی میرے منہ پر کالک ملنے کو اپنی ایک نشانی مجھے دے دی۔ زمانہ جب بھی اس حقیقت سے آگاہ ہوگا تیرے منہ پر تھوکے گا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نیلم ایک دم پھٹ پڑی، پھر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ فاضلی ششدر رہ گیا۔ نیلم تم کیوں رو رہی ہو؟ خدا ہر ایک کو نیک اولاد دے۔ ایسے اچھے آدمی کی درد بھری کہانی سن کر مجھے دلی دکھ ہوا ہے۔ ہچکیوں کے درمیان نیلم نے بمشکل اتنا کہا اور باہر نکل گئی۔ باہر نکل کر وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی۔ بھلا کیوں؟ کیا اسے فصیح کی موت کا غم تھا؟ کیا اس کے دل کے خفیہ تہہ خانوں میں ابھی تک اس کی محبت ایک شکستہ قبر کی مانند کھڑی تھی؟ نہیں، اب تو میدان صاف ہو گیا تھا اور ملبہ بھی اٹھا لیا گیا تھا۔ پھر وہ کیوں اتنی شکست خوردہ اور پسمردہ سی نظر آ رہی تھی؟ زندگی کی جس بازی کے لیے اس نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، اس بازی میں وہ ہار گئی تھی۔ در حقیقت ہار ہی اس کا مقدر تھی۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنی نئی زندگی پر خدا کا شکر ادا کرتی رہے اور اس طرح ماضی کی رسوائیوں اور سیاہ کاریوں کو بھی دھو ڈالے۔ مگر کسی وقتی جذبے سے سرشار ہو کر اس نے ایک ایسی حرکت کر لی تھی جس نے اس کے ماضی کو اور بھی قریب کر دیا تھا۔ شریفانہ زندگی اختیار کیے ہوئے اسے 18واں سال تھا۔ اب وہ پکی گھرستن بن چکی تھی۔ پردہ وہ کرتی تھی۔ فاضلی سے علاوہ کسی غیر مرد کی طرف اس نے نگاہ اٹھا کر کبھی نہ دیکھا تھا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات سب ہی کچھ تو ہو رہا تھا، لیکن آج اسے یوں لگ رہا تھا کہ یہ سب عبادت، زہد و تقویٰ صرف ایک ہی جرم نے زائل کر دیا ہے اور وہ آج بھی اتنی ہی گنہگار ہے جتنی آج سے کچھ عرصہ قبل تھی۔ کیا اسے فاضلی کو حقیقت حال سے باخبر کرنا چاہیے؟ نہیں، فاضلی ایسی لڑکی کو کبھی اپنی کہہ کر قبول نہیں کرے گا جو اپنے باپ کی موت کا باعث بنی۔ پھر اس کے پاس ثبوت بھی کیا ہے؟ اس کی بیٹی جو لال و جواہر میں رہ کر بھی سنگریزہ رہی۔ ادھر فاضلی شبنم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ کتنا فخر ہے اسے اپنی بیٹی پر۔ یہ معاملہ تو تارے عنکبوت کی مانند الجھ گیا تھا جسے سلجھانے کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے ایک دم شبنم کا خیال آ گیا، یہ معصوم سی، نیک سی، کم گو اور حساس بچی جو بات بات میں رو پڑتی ہے اور مجھے حقیقی ماں سمجھ کر دن رات میری خدمت کرتی ہے۔ کیا اب اس سے انتقام لیا جا سکے گا؟ نہیں نہیں، اس کے اندر کوئی بیٹا ہتھوڑے چلا رہا تھا۔ اب بھی سنبھل جا اور صبر کر کے تیرے مقدر میں یہی تھا۔ تو نے فصیح الزمان کو اپنی لڑکی دے کر انتقام تو تبھی لے لیا تھا، اب اس کی پاداش میں اپنی لڑکی کا خیال ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دے۔ اس راز کو پرانی قبر میں دفن کر دے تاکہ کچھ دنوں تک اس کا نشان بھی نہ رہے، اور خدا سے اپنی زیادتیوں کی معافی مانگ لے۔
शायद अभी तौबा का दरवाज़ा खुला हो, और तौबा का दरवाज़ा कभी इतनी जल्द बंद नहीं होता। उस शाम वो बिस्तर में लेटी रोती रही। उसने आज बाहर ना निकलने का तहैया किया हुआ था। शबनम ने कॉलेज से आते ही अपनी माँ का हाल पूछा। फाजली अभी तक अपने कमरे में अफसुर्दा सा बैठा था, हर तरफ सोगवारी तारी थी। यूं भी शबनम का दिल आज सुबह से डूबा डूबा सा था। उसे बार बार यूं लग रहा था जैसे कुछ हो गया है या कुछ हो जाएगा। उसका रंग आज हमेशा से ज्यादा जर्द था और वो बड़ी मुजमहल सी लग रही थी। अब्बू, आपकी तबीयत तो ठीक है? उसने बाप के अफसुर्दा चेहरे को तकते हुए कहा। ठीक हूँ बेटा, मालूम होता है आपके सर में दर्द है, आपकी आंखें सुर्ख हो रही हैं। लाइए दबा दूं? नहीं शीबा रानी, मैं ठीक हूँ, अभी मैंने दवाई खाई है, फाजली ने बड़े प्यार से कहा। तुम्हारी माँ की तबीयत आज फिर खराब हो गई है। ऊपर से मैंने ऐसी दर्दनाक खबर उसको सुनाकर और भी मुजमहल कर दिया है। फाजली ने अखबार शबनम के हाथ में पकड़ाते हुए कहा। जाना तो देखना कुछ उसकी तबीयत संभली है या नहीं। शबनम ने अखबार बाप के हाथ से ले लिया और सामने की सुर्खी पढ़ते हुए चलने लगी। ओह, एकदम वो ठिठक गई। तबस्सुम के डैडी, ओफो, तबस्सुम के डैडी। और फिर उसे एकदम तबस्सुम का कहा हुआ वो फिक्रा याद आ गया जो अभी तक उसके लाशऊर में बड़ा चुभ रहा था। शबनम, मेरे तो डैडी भी मर जाएं तो मैं इतनी संजीदा कभी ना हो सकूं। तो क्या सचमुच तबस्सुम को अपने डैडी के मरने का गम नहीं? तभी तो वो उनकी मौत का बाइस बन गई है। एक अजीब से दर्द की लहर शबनम के पहलू से उठी। भला क्यों मर गए तबस्सुम के डैडी? उसे ऐसे मालूम हुआ जैसे तबस्सुम के डैडी से उसका अपना कोई रूहानी सा ताल्लुक था, हालांकि उसने तो उन्हें सिर्फ एक मर्तबा दूर से देखा था। एक बार जब कार तबस्सुम को लेने आई तो वो अगली सीट पर बैठे थे। उनकी आंखों पर ऐनक थी। काले सूट में वो बड़े पुरवकार और मुदब्बर लग रहे थे। वो एकदम मुकम्मल बाप लग रहे थे, तबस्सुम के ही नहीं जैसे सब लड़कियों के। ये भी भला कोई बात हुई? शबनम खिसिया गई, लेकिन ना मालूम क्यों उन्हें देखकर शबनम का दिल चाहा वो उनसे मिले, उन्हें अब्बा कहकर बुलाए। मगर वो दूर ही खड़ी उन्हें देखती रही। इतने में तबस्सुम इठलाती हुई आई और दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर बैठ गई। उन्होंने मुड़कर तबस्सुम को नहीं देखा। वो बड़े अफसुर्दा लग रहे थे। शबनम का दिल चाहा वो दौड़कर कार रोक ले और दरवाजे के पट खोलकर उनसे कहे, तबस्सुम के रवैये पर आप अफसुर्दा ना हो, मैं इसे बहुत जल्द ठीक कर लूंगी। लेकिन उसे ये कहने का मौका ही कब मिला? कार नजरों से ओझल हो गई थी। दूसरे दिन उसने तबस्सुम से पूछा तो तस्दीक हो गई। वाकई वो उसके डैडी थे, मगर तबस्सुम जरा भी अपने डैडी से नहीं मिलती। ये जरूर अपनी मम्मी पर होगी, तभी तो इसने लड़की को बिगाड़कर मेम बना दिया है। कई दिनों से उसे तबस्सुम के साथ बात करने का मौका नहीं मिला था। वैसे आजकल उसे तबस्सुम कॉलेज में नजर भी नहीं आ रही थी। इम्तिहान भी करीब थे और वो पढ़ाई में इस कदर मशगूल थी कि सिवाय क्लासेस अटेंड करने के कॉलेज में किसी काम के लिए ना ठहरती थी। घर पर उसकी अम्मी बीमार थीं, घर आकर वो और भी मसरूफ हो जाती। वो अपनी अम्मी की हलालत के बायस ज़हनी तौर पर बड़ी परेशान थी, इसलिए इधर उधर की उसे कुछ खबर ना थी। आज भी सारा वक्त कॉलेज में सरगोशियां सी होती रहीं। कई बार उसने लोगों के मुंह से तबस्सुम का नाम भी सुना, मगर वो सुनी अनसुनी कर गई। ये तो कोई तवज्जो देने वाली बात ना थी। वो आज सारा दिन लाइब्रेरी में बैठी एक जरूरी किताब देखती रही और फिर किसी से बात किए बिना उठकर घर आ गई। गोया ये अफवाह आज कॉलेज में भी सरगोशियां बनकर उड़ी हुई थी। वो अखबार थामे हुए नीलम के कमरे में पहुंच गई। अम्मी जान, मीठी सी आवाज सुनकर नीलम का दिल धड़क उठा। कैसी तबीयत है आपकी? शबनम ने कंबल दुरुस्त करते हुए माँ से पूछा। नीलम खाली खाली सी नजरों से उसकी तरफ देखती रह गई। शबनम चारपाई पर नीलम के पहलू में बैठ गई। उसके चेहरे से बाल परे करके दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम लिया। आज डॉक्टर आपको देखने आया था, आपने दवा खाई थी? ग़िज़ा में क्या लिया था? अगर कुछ ना खाया हो तो मैं अभी बना लाऊं कोई चीज़? वो लगातार सवाल किए जा रही थी और नीलम का दिल खून हो रहा था। नीलम को यूं महसूस हो रहा था कि मुकद्दस गिलाफों में उसका चेहरा लिपटा है और फसीह ज़मान दूर खड़े फतह मंदी से मुस्कुरा रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू भर आए और शबनम ने घबरा कर अपना रुखसार उसके रुखसार पर रख दिया। अम्मी, आप क्यों इतना फिक्र करती हैं? डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। फिर मैं आपकी खातिर तो डॉक्टर बन रही हूँ। अगर आपको सेहत ना दिला सकी तो सारी डिग्रियों को आग लगा दूंगी। इस तरह दिल थोड़ा ना करें वरना मैं भी रो दूंगी। मेरी बच्ची। नीलम के लब हिले और उसने अपने दोनों बाजू शबनम के गिर्द हमायल कर दिए और उसकी पेशानी पर प्यार कर लिया। अम्मी, शबनम मचल कर अपनी माँ से लिपट गई। शायद उसकी जिंदगी में यह पहला मौका था कि उसकी माँ ने यूं खुल्लम खुल्ला अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। शबनम को मानो दो जहां की दौलत मिल गई। फिर वो सीधी होकर बैठ गई। अखबार अभी तक उसके हाथ में था। अम्मी, आपने वो खबर पढ़ ली? बेचारे तबस्सुम के डैडी। कौन से तबस्सुम के डैडी? नीलम ने अपने सूखे होठों पर जुबान फेरते हुए पूछा।
जज फसीउल जमान, वो जिनका हार्ट फेल हो गया, वो तबस्सुम के डैडी थे ना? तबस्सुम? नीलम एक नई चोट के लिए जल्दी से तैयार हो गई। अम्मी, उनकी बेटी तबस्सुम जमान मेरे साथ मेरी क्लास में पढ़ती है और मेरी उससे काफ़ी जान पहचान है। तुम्हारी क्लास में? कब से? नीलम को नब्ज़ें छूटती हुई महसूस हुई। 2 साल से, शबनम ने अफसोसनाक लहजे में कहना शुरू किया। है तो बड़ी खूबसूरत, मगर माँ ने अच्छी तरबियत नहीं दी या उसे स्कूल में बुरी सोहबत मिली है। कॉलेज में बड़ी बदनाम है। ऐसे लोगों से दोस्ती मत रखा करो बेटी, ख्वामखा इंसान बदनाम हो जाता है। नीलम ने नामालूम किस तरह ये फिक्रे अदा किए। मैं तो उसके साथ ज्यादा नहीं रहती अम्मी, वो खुद भी लड़कियों की निस्बत लड़कों से दोस्ती रखना ज्यादा पसंद करती है। वैसे वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अगर वो मेरी बहन होती तो मैं उसे बिल्कुल ठीक कर लेती। अगर वो मेरी बहन होती? नीलम के दिल पर छुरी सी लगी। मैं तो कहती हूँ तुम उस फजूल लड़की से राहो रस्म ही ना रखो और तुम उसके लिए बहन का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हो। नीलम इस मौजू को खत्म कर देना चाहती थी। एक दिन में इतने चिरके वो हरगिज ना सह सकती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी, अच्छे लोग हमेशा अच्छों को पहचान लेते हैं और बुरे ज्यादा अरसा अच्छे बनकर नहीं रह सकते। फिर भी जाने क्यों मेरे दिल में अब भी उसके लिए हमदर्दी के जज्बात हैं। जरूर उसे किसी ने वरगलाया होगा। नीलम ने आंखें बंद कर ली। वो एक जज्बाती कश्मकश से दो चार थी। अजीब कसम परसी का आलम उस पर तारी था जिसे उसके सिवा कोई महसूस ना कर सकता था। और अम्मी, तबस्सुम को अपने डैडी से जरा भी मोहब्बत नहीं थी। एक दिन कह रही थी बेशक मर जाए मेरे डैडी। नीलम का रंग उड़ गया। और उसके डैडी इतने अच्छे थे बेचारे, बड़ी मोहब्बत करते थे उससे और कभी किसी बात से नहीं टोकते थे। शबनम को उनका जिक्र करना बड़ा अच्छा लग रहा था। तुम्हें कैसे पता है वो बड़े अच्छे थे? एक दिन मैंने दूर से उन्हें मोटर में बैठे हुए देखा था और वो मुझे बड़े प्यारे लगे। नीलम का खून खोल उठा। एक नजर देखने से भला किसकी अच्छाई कहाँ नजर आती है? नहीं अम्मी, वो ऐसे आदमी थे जो पहली नजर में ही दिल को भा जाते हैं। इतने मुदब्बिर, इतने मुकद्दस। मुझे वो अपने अब्बू की तरह प्यारे लगे। सचमुच मुझे आज तक कोई आदमी अब्बू की तरह प्यारा नहीं लगा। वो एकदम से लगे थे। आह, बेचारे फोत हो गए। काश तबस्सुम इतनी लापरवाह ना होती। काश मैं उसे समझा सकती। खून की कशिश को भी कहीं रोका जा सकता है। नीलम को एक और खतरा अपने सामने नजर आने लगा। अगर शबनम तबस्सुम से मिलती रही और अगर उसे मालूम होगा कि तबस्सुम हमारी दूर के रिश्तेदार है, तो फिर यह राज एक दिन फाश हो जाएगा। अगर शबनम की वजह से तबस्सुम का इस घर में आना जाना हो गया तो हालात और भी तकलीफ दे हो जाएंगे। उसकी बेटी बदनाम सही, वो उसे देखकर कहाँ दिल पर काबू रख सकेगी। ये सोचकर नीलम कुछ बेदम सी हो गई। फिर उसने दिल में फैसला कर लिया कि वो यहाँ नहीं रहेगी, इस शहर को फिलफोर छोड़ देगी। वो जिंदगी भर इस राज से पर्दा नहीं उठाएगी और शबनम को अपनी हकीकी बेटी समझकर तमाम तर मोहब्बत और शफकत उस पर निछावर कर देगी। जाओ बेटी, खाना खाकर आराम करो, तुम आज थकी हुई मालूम हो रही हो। नीलम ने शबनम को बड़े प्यार से नीचे भेज दिया। वो अपने पछतावों से गले मिलकर जरा और रोना चाहती थी। शबनम अपनी माँ के मुशफ़क़ाना रवैये पर हैरान भी थी और मसरूर भी। देखा, मैं ना कहती थी अम्मी को मुझसे मोहब्बत है मगर जाहिर नहीं करती। अब बीमार होकर इनमें जब्त का चारा नहीं रहा। लेकिन माँ की अनमोल मोहब्बत पा लेने के बावजूद वो आज कुछ अफसुर्दा सी थी। दरअसल वो रात से ही कुछ बेचैन थी। तमाम रात उसने डरावने और हैबतनाक ख्वाब देखे थे। जब भी उसकी आंख लगती उसे एक बड़े हजूम में एक सफेद सा जनाजा नजर आता जिसे कंधों पर उठाए हजूम आगे ही आगे बढ़ रहा था। वो डर कर जाग जाती और जागते ही परेशान हो उठती। उसकी वहमी तबीयत तरह तरह के वसवसे उसके जहन में डालती और उसका ख्याल झट अपनी बीमार माँ की तरफ जाता। फिर जल्दी जल्दी वो अल्लाह से अपनी अम्मी और अब्बू की दराजी उम्र की दुआएं मांगने लगती और दुआएं मांगती मांगती सो जाती। जो ही उसकी आंख लगती उसे वही मंजर दिखाई देता। फिर उसका वहम या खौफ इस कदर बढ़ा कि उसे हजूम और जनाजा खुली आंखों से नजर आने लगा। डर के मारे वो तमाम रात ना सो सकी। वो मेडिकल की स्टूडेंट थी, मुर्दों को चीरना फाड़ना उनका काम था। इससे पहले उसे कभी भी किसी मुर्दा आदमी से डर नहीं लगा था, मगर रात उसे हर शय से खौफ आ रहा था। अस्पताल के सारे मुर्दे उसके तस्वुर में आ रहे थे। कब्रें ही कब्रें उसे दिखाई दे रही थी। इसी सरासमगी और बेख्वाबी में सुबह की अजान हो गई। उसने उठकर खुशू खजू से नमाज पढ़ी और अपने वालिदैन की सलामती के लिए जी भरकर दुआएं मांगी। कॉलेज जाकर भी वो मुजमहिल रही, जैसे कुछ हो गया हो या होने वाला हो। सारा शहर उसे बड़ा उदास और जर्द दिखाई दे रहा था, इसलिए कॉलेज में भी उसने किसी से कोई बात नहीं की। आज क्लासेस भी बाकायदा नहीं हुई थी, इसलिए लाइब्रेरी में बैठकर अब वो उठ आई थी और अब यह अखबार उसके हाथ में था।
तबस्सुम की पिछले दिनों क्रिकेट के एक बदनाम खिलाड़ी से दोस्ती हो गई थी। वो अपने साबका रोमांस भूलकर दीवानावार उस पर जान देने लगी थी। इसलिए वो आमतौर पर कॉलेज से गायब ही रहती, किसी किसी क्लास में अपनी शक्ल दिखा जाती। कई दिनों से वो हरासा भी दिखाई दे रही थी और अब तो जाने कितने दिनों से वो कॉलेज भी नहीं आ रही थी और आज का अखबार क्या कह रहा था। लोग अब तबस्सुम को कितना जलील करेंगे। तबस्सुम की अम्मी कितनी दुखी हो गई होंगी। उसके डैडी हमेशा के लिए उससे रूठ गए, अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं देगा। तबस्सुम ना जाने इस वक्त कहाँ होगी, किस हाल में होगी, उसे कौन इतला दे। उसका दिल चाहा वो आज फूट फूट कर रोए, तबस्सुम की हरकत पर, उसकी अम्मी की बेकसी पर या उसके डैडी की वफात पर। उसने मेज पर रखे हुए अखबार पर अपना सर टिका दिया और अश्कों का एक सेले रवा उसकी हमदर्द आंखों से बहने लगा।